numéro 1. Bonne taxi. Le fond de Ségou. Salut internet mandenkaw kuri pastawla ala kana baskambela jelenna kawfo kawalimando folimini dantala abalmake do ras 24 les links ka soldat fitinin ka soldat mandenkaw ka soldat malion ka soldat sur Facebook ni bastawla mansala kana baskambela jelenna kawfo kawalimando mamunu be keneka ani mamunu be na nin kofe abela jelenkaw yere soro ni folin konana Abbalma Kedro Asbent Katini Nyoroni na ambe foli kerengere kanya guide ma notre guide min koko chien guide min koko horonya guide min koko ladria
gidi mingo kanga communiquer ni ñogonye wala sanka se ka ñogon do ka ñogon ka hakilna do no e malinka yere les links. Mais respect à vous. Ni bastila dro masala kana baskambela jelena. Fidini. Minye les links ga kuma la selay. Bunya kono karama kono mandenkaya kono. Faso yere kanu koso. Foli kataka krengere kanyesima. Foli mini tantala. Beki restaurant ni foli nkonana. Malien dembe nyumani juguma abe folendo ni yorona tie kineka badenya kineka horonya kineka dambe kineka yere don kineka islamia kineka mbaw fo ka walimando foli mini dantala wala malien ansiglembia bi ansiglembia arasbadi ka muto aka saga munumbe ana aka ba munumbe ansiglendo lu kama bi ka faru ka gidika no e arasbadi parce que mabi kanyemo de jogota mabi ka nyemo de comportement ta mabi ka nyemo ibo de ka dambe ta ibo de ka tabolota ni benani nyemo mi horo nye dambe bala malwa bala islami do dabe hine abi makari ibeke manyuma ye maunyana meni benani nyemo mi malwa tala miri tala tashi tala yere don tala aw tabeke malwa drondi aw tabeke ngalontige drondi aw tabeke aw be fenke femmi nauna sigilente. C'est pour cela que anga tableau nan kuma togo ananga hakilnaw itiseka ke kelenye parce que amma be mo kelema et puis har nan be na tile kelema amma be nyomo kelema har nan be na nyomo har nan be na jamana kelen kono iba soro ante hakilna kelena ante tableau kelena iba soro jamana kanu ani jamana basigili ani dine yere tachogo ani dine yere familialité chogo o ye différence ya ni nyogonje. C'est pour cela que nko bagaunde do nyo fo ye malon awma la mbenu ga bagando yoro yirawla nkuma ngo mutondo do ite fendo nunu ko ni foite nunu kungolo la malien dani fente dani kungolo la malien be kango do dani be kuma sidira be fomba da kono do parce que adela réseaux sociaux la adela ngalon tige minni kalabantia mina kangalo shiri adama dawna abado tieta la me malien be nu la me make me beti la me ibi la me ni kunjumende daluya jumende ba to nu beti la me ale to kalama chamu mindo na ale dona video kela 600 na ma me ka do video kela ale rebe na ka kuma ataro akanga kuma ta yoromi atara akanga kuma bla yoromi. C'est pour cela qu'il y a des différences bandi nyonje parce que olu ta do kanga minfo ina kunye minye fienfo fe mimbe famia ina kunye minye kuma ta yorola yoromi akanga tai kuma bla yorola yoromi akanga blai. C'est ça la preuve. O de danaya o de horien ma biga kuma famia ni nke chugo de la mais au kana giri ka do video kono tendro mbena mbe kuma be fendo fotoro kateme non ça ne marche pas ici ngalonte siri mola yantugu kalabante ateke mola yantu en tant que ni malinka anaka soldat ballon be réseaux sociaux inkaya kani yere sige ante malendo ntawbolo awe tonyo munda uka kateme ko ngona tonyo kada malendo nkatugu oteke tugu ante malendo ntawbolo tugu awe sansaba minge kangalo siri malendo na o sansaba temenen kofe ante malendo ntawbolo tugu akano ngalon jugu da wal muso ka wal fauka wal bauka galon kono ko lube sira galon kono ko lu tafu kallegu awbo do malendo na aw ni legu manga malendo de ba dambe do lu de buka horonya do lu de buka dignité do ite dorama fe mais awbo kalama awba to de kono abuka dambe aka dambe kula mi mawla abo takata da malendo na parce que bebe malwani ka dambe di bebe malwani ka horonya di comme aka horonya ote malwana aka dambe ote malwana mamunu be malwanu ka dambe nu ka dignité aw ba fe ko lu ka dignité nu ka dambe de chiongolo ko de tege réseaux sociaux inkaya bebe bedo bebado be minye bebado min kuma tuko minye bebado min tableau minye bebado be jogo minye malien be malendo parce que ni malien fra malien de be boa kono mais tien de abe fo ya réseaux sociaux inkaya ay muto la me folo quoi ay dan la me folo. Voilà. Jama me hiji ko fe. Ka fere nunu. Ola ka bachi maya de bane. Hiji javon ba ko fe. Escore mba ko fe. Nami maya mba ko fe. Mo fa mba ko fe. Binyori mba ko fe. Ka baka kumu mo ka klika o mba ko fe. Ala côté bi, ala côté chini. Kira côté bi, kira côté chini. Kanyimu. Mais la kana mba wala. Ah, hiji javon mba ko fe mo fa mba ko fe. Oya sura ina sura kuntara maga kato lajet kabi ala ke da e mase maga e ko janfa ma ko fe e ni maga ngaw jera ko janfa ko nyeira mo lawa. Voilà. C'est pour cela que en koko il y a dîner ni arabia de comparer nyona il y a dîner ni arabia de ke kelenye. C'est pour cela que malé on tourne be dîner ko ko dîner ma famu mali kono. Ni kuma fora hakilima de ba famu ya kalankela muriye kalanjaw ke katayro jana olu de ba famu ya ka ko dîner ani arabia te nyonye sirala. Bon malien ni an sigi roma keme iba soro mo tandron de seraka arabia ni dîner différence do non te iba soro ma bi kononto fenfembe be ye dîner famu ka ko dîner arabia de. Bon nous tournons de kondana anyo de fo ambawla kala billah ambawla kala na ma kala obe kala
Voilà. Et ko les links ma bougé kata maka aleni arabu ko nye ira nyona parce que awi dîner de ke arabuya e mené parce que o de ato e arabu ka kiritiri ta kanana e abe ko le dat abe ko c'est-à-dire abe ko de bolam balma ka ko bolanka sinjuka c'est pour cela que dîner ma sega fami amfia parce que awi fen fla de nyagami nyona har na sura jigna arabu kandela ni ko lokati le arabia anana arabu kandela mais est-ce que arabu kanyere do ngo arabu yereba fasaru ka kandela arabu yereba tafsiri ke arabu kandela yure ka kanaka expliquer mimbari sampe wala sa jamana de ka famu ka foko ko kitabu nana arabu kandela mais nana arabu kamina anolu be kuma kamina itekelenye auto de donc aw bolo mambe kuma arabu kanna dro presque o ye dine famu non iba soro te se hara to se be arabu kanna iba soro te o qur'ana aya kilente na bado donc dine ne arabu kan i kaja nyona comme jele jela ni baji ibi se arabu kan fo me iba soro ma dine famu ibi se ka dine famu me iba soro te se kuma arabu kanna auto kalama ay arabu nyininga comme aw ko le lenksi maka billahi mbawla kala aw ka gidi makala ne mais ne de be leçon moral ne de bo daw parce que muna nawe ni nyoro le lenksi ko hiji mo fami mba kofe kalabantia mba kofe ku biri mo hakilika mba kofe ko aba labo kayira maleuna yani le lenksi ko labo ne benanga hakina bo kayira maleuna wuli bagati ne de be no fosisa muna mo fami mba kofe muna malankula mi ba kofe muna bingani mi ba kofe hiju fora ku ikata hiji mais a fora ku ibeta hiji ni na folo mi yika sege ka nyedo nyumande do be jugumande do o chejumende be mali kono bi ekito franci ka wori tiama karsa mba fe kila ta hiji na bi nyininga be bara mi na france ati nyininga kitabu dun kono adu semene ba kono de ni beta hiji ni na folo fenfenye ika sege ka do est-ce que tient de droit est-ce que na folo sur la halala de do be halalati. C'est pour cela que c'est très important. Chaman beta hiji beta alikaba unyana ibena me hakila hiju minana dia. E hakila islamia hiju de doa. No islamia hiju te. Islamia hiju te. Nimbe islamia kono. Ikika hiju na folo ika sege kado. Ah, na folo mindiri makafuke kata hiji atribe mumbara de la. Ko dolo fere haramia lendo na atribe dolo fere ladu. Islamia kono ikanga hiju no na folo ewa. Imanga ka hijinai na tribe mo fala ikanga hijinai wa imanga ka hijinai donc nimbe ye fenye femi be dine kono nanka mo masega famu ka se ka sege ka do dine yere munde mais olu ye dine kini arabia de ye dine kini kolosi ba de ya kini banfula de ye dine kini munde bloki ba c'est pour ça que les links ko ku dogolen be femi ko fe ka foko hiju dogolen be kolosi ba mu ngu bolo ka foko dine kun galonde do et puis galonde do e kata saudi arabu jama fen kadi e kata an ka chikoroba be tablo mina an ka dine nyama be tablo mina ka foko dire yere de niye a chekroba te saudi jamana ka ibeta ka koloji suro mimbolo na be yala ndu ko nay na ba yere bla komis sidir na ba yere bla saura la saura mi na ka chekroba saura ye kelenye na suru ita choko ye kelenye te kelenyo am ye dine ke wori nyini fendi et puis hari anya ke wori nyini femi nyama se ka don yere anta do yere wori be nyina la choko mi yere anta do yere or ke dine yere mana wori nyini kama dine nana de ka adama de on fara ngonga dani billahi mbaw faka abe ka dine ke choko mi ka tla ka fatu ka wuli kata hiji yani kata hiji juru juli de bila ma ika demba e kata hiju la kana kuka balo tu bolo ika balo ko dese tu mine chokoroba june be mi sega ni sege muso flabe ku be muso saba e million fula ta ka fo be ta hiji o muso fla inka nafaka e muso fla yani e tagato ani na to che sarti kamimba kono est ce que sera ka dafa iba sege mali kono ita hiju kela sore mamba foko konne inka demba ya ndew ni muso ñu ka balo tu bolo katanu ye kana non itoke munu be senela ibe kuma oreka me shara wero be minte nimbe hakina wero ba kono jati wero ba kono minte ni na ma kala beta kalanke billahi beta kalanke o e fulana samana yi jume tugu nta be fode don na tawla mbena kuma ka samana yi jume tugu ka fo shiri nyogo munu be ibalma munu be ani na soro mo do ka jurutumbe ela ka koro e ko luta chugo la shiri nyogo munu be est ce que be balo ko nyumana ko me yere ke chugo yani ka fo ka na folo boy yere ku ka fo ke be ta hiji maka ka déplacer ka ta hiji maka e ko lu balo chugo la je du bi woro la bi ni mo minche shiri nyogo ndo mali kono yanga hiji kala jumende be ka fo ko ale ninke nta fo abede me be mo kele nsoro munu nyake munu ntara ku ka hiju na flota ka di fantaw makadi falato mod olu de hijira billa olu de hijira iban chamanye moli baw ko nambe so baw ko nambe bo ka fambe ta hiji sans sambe ta imura la maka mais est ce que islamia de droit ibeta imura min na maka abena sidiri abena shawra do de daika abena fardo de daika an adama de nyi qur'an ngolo islami de me ala fete islami nyuma ala mamunu jate islami ula e mamunu jate muminu la ito lu kono de
awa n'aw tɛ diinɛ don aw kana taa diinɛ de ni arabuya ɲagami ɲɔgɔn na kuma bɛ nin yɔrɔ de kan maliyɛnw n ye arabuya de faamuya mais an ma diinɛ faamu arabuya de nana ɲɛfɔ maliyɛnw ye mais diinɛ ma ɲɛfɔ anw ye dɛ parce que diinɛ n'a y'a sɔrɔ diinɛ tun ɲɛfɔra anw ye mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ faga bɛ mali kɔnɔ cogo min an balimamuso bɛ ka violer mali kɔnɔ cogo min an musow bɛ ka kɔnɔ ta an kɔ cogo min bingani bɛ ka kɛ an musow kan cogo min ni diinɛ tun faamuya mali kɔnɔ nin tun tɛ kɛ donc diinɛ ma faamu arabuya de faamuyara anw fɛ yan ka tɛmɛ diinɛ kan c'est pour cela que an ye arabuw de ka culture ta ni an ye arabuw bɛ fini jɛman na fɛn kaskew b'u kun na o ye culture de ye n'o tɛ o tɛ silamɛya ye o ye culture o ye arabu yɛrɛ taabolo de ye c'est-à-dire o y'u danbe de ye komi anw bɛ bɔgɔlanw don cogo min ani an b'an ka fini wɛrɛw don cogo min o ye jamana bɛɛ n'a ka culture de don siya bɛɛ n'a ka culture de don mais o ni silamɛya yɛrɛ hakika de don tiɲɛ t'a la tiɲɛ foyi t'a la tiɲɛ t'a la kiraw tilela nin tun tɛ yen o fini kelen de tun bɛ kira bolo nka bi bɛ arabu sɔrɔ simisi alaji kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn b'u kun na ta i lafiyalen n'i y'u ye dɔrɔn i b'u misaliya ka taa mumini ɲumanw de la mais n'i y'u jogo lajɛ i b'a sɔrɔ ko mɔgɔ min yɛrɛ fini tɛ mɔgɔ min na de o yɛrɛ jogo ka fisa n'olu ye bon aw kana arabu ka kiritiri n'u ka taabolo de ta k'a fɔ ko aw b'o de silamɛya kɔnɔ i tɛ kelen ye silamɛya nana ni jogo dilaliw de ye ko nana ka jogow de dafa silamɛya nana nin de kama jogo minnu b'a aw la a y'aw jogow lajɛ jogo min bɛ e la est-ce que ni mɔgɔ wɛrɛ y'o jogo kɛ e la n'a y'a kɛwale k'i la a b'i tɔɔrɔ ou a t'i tɔɔrɔ n'a bɛ e tɔɔrɔ i ka da la jogo min b'i la a dagalen tɛ haramuyalen don i ka k'i tɔ ɲɔgɔn na silamɛya nana nin de kama jogo fɔlɔ ye jumɛn ye a ka di e ka jɛ wali balimamuso dɔ nɔfɛ est-ce que ni cɛ wɛrɛ jɛra i balimamuso nɔfɛ est-ce que a bɛ bɛn e ma ou bien a tɛ bɛn e ma n'o tɛ bɛn e ma cogo min silamɛya y'o haramuya a ka di e ka da ni waliba dɔ ye est-ce que ni mɔgɔ wɛrɛ y'a hali a kuma f'i ye k'a sɔrɔ a ma da ni ba ye est-ce que a bɛ bɛn e ma ou bien a tɛ bɛn e ma a bɛ digi e la cogo min a b'i tɔɔrɔ cogo min de silamɛya y'olu de haramuya silamɛya ye fɛn caman haramuya nin kɛcogo de la fɛn o fɛn ni silamɛya ko haramuyalen don e k'a lajɛ jɛnɛya ka d'an bɛɛ ye mais mɔgɔ si tɛ so mɔgɔ wɛrɛ de kan'i jɔ e la k'a fɔ ko i balimamuso ko n b'a fɛ ka da n'a ye ou bien ba n b'a fɛ ka da n'a ye silamɛya ye nin bɛɛ haramuya parce que munna e min bɛ k'a fɔ a ka di e ye k'a kɛ mais est ce que ni ne ko n b'a k'i balimamuso la ou bien n b'a k'i ba la est ce que a bɛ bɛn e ma a tɛ bɛn e ma silamɛya nana ninnu de kan mais an ka mɔgɔw ma silamɛya ni arabuya i ma détail di parce que munna olu bɛ misaliya ta k'a fɔ ko hali arabuw fɛ yen n'i ko arabuw fɛ yen i bɔra diinɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko diinɛ kɔnɔ nin kitabu kɔnɔ ni hadisa in kɔnɔ ni fiqhu kɔnɔ ni tilawa in kɔnɔ jabura kɔnɔ nin jila kɔnɔ a tun bɛ ta mais n'i ko hali arabuw fɛ yen diinɛ bɔra yen de c'est vrai diinɛ source bɔra yen de mais c'est k'a expliquer a bɛ faamu cogo min an ka mɔgɔw bɛ tamasɛrɛ ta ten de o c'est pour cela que an k'aw ma diinɛ faamu diinɛ ni arabuya ye ka jan ɲɔgɔn na komi jɛlɛjala ni baji diinɛ ko waso bɛ anw de bolo mali la mais arabu jamana fɛn fɛn ni ne rs 24 y'a yala arabu jamana fɛn fɛn kɔnɔ finman k'i jɔ k'a fɔ ko wa ko ne ye silami de ne bɛ silamɛya de pratiquer arabu yɛrɛ b'i lajɛ ka yɛlɛ la parce que anw de bɛ waso ni diinɛ mais olu tɛ waso ni diinɛ olu ta ye de diinɛ bɛ yen i bɛ sali i bɛ sun i mana min kɛ o de y'i ta ye i t'u bali foyi la u m'u ka jamana bali ka avancer a m'u ka balimaya tiɲɛ a m'u ka sinjiya tiɲɛ a m'u ka sigiɲɔgɔnya tiɲɛ mais diinɛ nana anw fɛ cogo min k'a ni fɛn wɛrɛw de ɲagami ɲɔgɔn na k'a kɛ nafolo ɲini sira ye o de nana an balimaw fara ka n'an sinjiw fara parce que maa o maa n'i ko ko diinɛ bɛ tan a man kan ka kɛ tan dɔrɔn an b'i kɛ kafiri ye k'a sɔrɔ e ma fɛn dɔ de faamuya i bɛ ka ɲininkali kɛ aw bɛ kuma hiju kan aw bɛ hiji don an ka taa n'an taara an bɛ se an ka taa. e b'a baara kɛ e bɛ n baara kɛ e b'a baara kɛ e b'an bali hiji la ni mɔgɔ yɛrɛ ma sabali ka nin kuma ninnu fɛ ala ka danga bɛ yɛlɛ i kan walahi bilahi subhanallah subhanallah. e m'o fɔ mɔgɔw ye kuranɛ de kɔnɔ ne bɛ tilen ka fɔ yan di ne bɛ tilen ka fɔ yan don o don ne bɛ tilen ka fɔ yan kuranɛ dɔrɔn de kɔnɔ kuranɛ ani kuran fɛn kelen ma yɛlɛma bibulu yɛlɛmana kitabu yɛlɛmana a sugu bɛɛ yɛlɛmana fɛn ma yɛlɛma a dandɔni bi cɛ o ye kuranɛ ye yɛlɛma cogo t'a la fiyewu. non e bɛ ko kuranɛ kɔnɔ o to yen parce que kuranɛ de ye nin ne bɛ jogo minnu fɔ sisan kuranɛ de kumana ninnu kan parce que kuranɛ de ko i tɛ se ka taa hiji de k'a fɔ e bɛ déplacer ka taa Maka k'a fɔ ko e bɛ taa alikaba lajɛ ɲana k'a sɔrɔ nin jogo ninnu t'i la nin kɛwale ninnu t'i la k'a sɔrɔ e ma nin kɛwale ninnu bɛɛ dafa kuranɛ de ye nin fɔ dɔnnikɛla fɛn fɛn ka di ye Mali kɔnɔ t'a ɲininka e dalen bɛ dɔnnikɛla min taa i ka taa ɲininka ko a dagalen don i ka nafolo dɔ ta ka taa hiji k'a sɔrɔ i m'a sɛgɛsɛgɛ ko i halala de don i bɛ morikɛ min jɔ bi i b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ min jɔ bi k'a fɔ ko $2 b'a bolo ko a yɛrɛ funtɛnna de k'a ɲini a tɛ yen a tɛ yen dɔ de ɲana ma k'a d'a ma i bɛ ɲɛ i ma k'a d'i ma mais fɛn min n'i b'a fɛ k'a dɔn ala sira yɛrɛ de fɛ ala yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli min da olu kan i kan k'o d'a kan i kan k'o d'a kan i bɛ se ka mobili d'i ma i bɛ se ka $1 joli d'i ma mais i ko i bɛ taa hiji de i bɛ taa hiji ni condition minnu ye o ɲɛɲini k'a dɔn n kan ka taa hiji a ka kɛ nafolo ɲuman ye nka i b'a sɛgɛsɛgɛ ka dɛsɛ i b'a sɔrɔ fanta kule minnu bɛ yen dɛ olu ka dɔrɔmɛ de b'an ka moriw bolo
kuta katanu ye hiji me o fantan nunu be oluma hiji de awa haru olu te sali sora udo ago ko halbi ko islamia famia mali kono halbi ago ko mali jamana islami jamana non mali e pays laïque de islami jamana te voilà fo malien be kan nyoro fama islami jamana te mali e pays laïque de mali barama ke islami jamana kafiri ba kono chrétien ba kono bolishona ba kono nango ko dine te jamana jo no kuma na ya takata ke islami dine drondi o yaw de kungoy o yaw ka family de awa ante bo kangade wallahi ka ta ya fo jinye da dine te jamana jo jamana te même du dine ta jo même du dine ta jo na soro dine tumbe jamana jo mo saudi makan kono ite alkaba gardien fleni soro suni fenro ye to mi tu gardi to ni ya obe ku gardi jamana de ye insécurité ta ni jamana ye insécurité ta muna nu ma to ka fo ko dine be ko ala mana minke so almani mununa ala mana minke ko de be latigi tumba to ni kama me muna ye sécurité la nyini ka sécurité blay ka ala fana to en fana ka fo ko ala fana be ka yen koloshi tugu mais o be la sécurité be muna jamana ka sécurité de be jamana de be ka la kana di islami nyuma a bebe ka yen fana la kana be koloshi lendo be bolo o mana dine te ya nko dine susite yenya munya to ye sorasu blay munya to ye polisu blay munya to ye gendarme blay munya to nyina na alako kata gardien blay non amma nyina alako me ko be na kechugo de kado ko dine te sabati du ko foika en tant que ni jamana de te awa dine te sa particulier aussi en tant que ni sigiro de te o sigiro be faleni adama de unde en tant que nango ko dine be balona aunde en tant que naunde ma kene naunde te ka mouvement que dine te ke foye dine te sa pratiquer c'est pour cela que awbe ka dine ta kanyina adama de unde ko kanyina munu dine be faleni munu yo ya aunde ande be dine pratiquer non te dine te pratiquer na yereu voilà on nyina na nyorode atenya bore angata alaka chikando alaka kumakando kurane alaka kumakai wa ibe soma wa omawuli fiyo kurana ye alaka kumakanye wa etanya alaka kumakande do me akabachi maya de bane bebo amisi ani me ka tafsir lege avec kurane de golo avec la question de golo mais on je m'en fous mais il s'en fout de toi aussi mais c'est vrai ma fouye avec Kurane dongoy a balé ki ba kada Kurane kala ni na koko ko avec hadisa de kono avec Kurane de kono on s'en fout mais vient vrai qu'à étant de faux et tsika fo ka fo ko fendo de mani o jogo be ela o tsika kiu et tsika fo mo fra mani erebe balo mo fra la mo jolla o be tsika ke chukodi anga dine nyema duende be ka fo ko atigi jora ka fo ni haramele ndo na atigi jogote est ce que o be mali kono aka dogo non tanya be doni kila ulaye me ambe kuma majorité mais non tanya be dine nyema ulayo maube olu ya hakira ode olu ya mu'minu ode olu date mana kola olu date fama ka kola olu date jamana de ka kola olu be ka dine pratique nyema mais awbe dine nyema fenfendo abe ka balo mo de la abe ka balo gouvernement de la abe ka balo fantan de la e bi so fo tugo de katla ka fo e be na tafsiri do kanko moral mi na te famia yere na on yere ka kegu an fenfele tunala anga dine nyemo de olu no bala parce que olu de ko manga ka fenyini femi na manga ka nyini mais gouvernement be kan na folo ta kadi nunuma gouvernement de tado gouvernement tate gouvernement on de tado parce que on de ka impôt de gouvernement bolo na be ka barake na o impôt kelen de be ka takata de dine nyemo ma o impôt kelen de be takadi moru ma be de almami ma mais est-ce que adagalen doit mais ta foko harami alendo ite banko mine mais ba mine mais kasoro an demuso an koromuso an baw olu de be bo kata aventure la beta français beta jamana wero la olu de be violer olu de be mine ka datu kaso la o beta arabu jamana wala olu de be violer olu de be mine ka datu kaso la mais an ga dina nyema jumen de be ka fo ko atiye nin keleke mali kono ka fo ko malien muso be ibe ka bo kata bara la jamana wero la ou be malien chon be ka sakogoji la ateu ate ma kumake nu ya kumake dongo do e ba soro ma ba joli de tora maleuna koko jikono ado France 24 mana labodoro ibu ye bebo katu nyakum itetu nyakum fenre lade ibetu nyakum ka iradro amunu be aventure la anka do halbi ka vanga confiance dalembu kan katla ka worwere ci kata kunye ni ndew non te fenre to ma joli de be kongo ni gabon nu mais o bela mbe ka worla boka dine nyema udema kan ka dine nyema nu ku deme mais est-ce que mako bana est-ce que yu denjumende ka fo ko abora kata barala amata baralaw idemso jumende bora ka fo ko atara barala amata baralaw mais ebe nebe kundo de yaw lataw kumi yaw lata ambanto nin kuinde kono tuko ka fo ko ambe dine nyom were batu parce que anyolu re batu kanyina ala ko c'est pour cela que arabia de ban fi dine tende abe fo halishini voilà anta voilà
arabiya tende dine tende min be o ye tiɲɛ de le lenki ye min fɔ a ye tan de fɔ e tɛ se k'a fɔ de k'a fɔ e bɛna moral dɔ kan kun moral min e tɛ ka pratiquer e denw tɛ ka pratiquer i bɛ denw lajɛ i bɛ walidenw lajɛ n'a sɔrɔ sentiment b'u la an bɛ ka sa kogoji la an balimaw bɛ ka sa kogoji la an faw bɛ ka sa kogoji la an balimamusow bɛ ka to kogoji la mais i b'olu de lajɛ k'u denw lajɛ denw hinɛ b'u la cogo min de awa an fana denw n'an balimaw hinɛ banna nin kɛcogo in de la voilà fo yɔrɔ de ka faamu bɛɛ bolo n'o tɛ faamu kɔni non a tɛ bɛn an tɛ ɲɔgɔn faamu Mali in o tɛ kolokolo yan i bɛ seli kaban i bɛ seli n'i bɔra Mali la ka na i bɛ seli jagoya i bɛ seli n bɛ taa kila jɔ jagoya kila dɔ misiri kɔnɔ k'a filmer bɛɛ b'a ye i bɛ seli kaba e bɛ retard la sali t'a ɲɛ sali différence min bɛ silamɛya ni kafiriya cɛ o ye sali de o ye kelen ye mais i bɛ mun de y'a to ni Ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko salibaga i k'a minɛ n'a tɛgɛ misiri kɔnɔ k'a fɔ ko e ye kafiri de n ko ye jogo de ni salila ni jogo man ɲɛ foyi tɛ ɲɛ i bɛ silamɛ de minɛ ou bien alimami fulaku ou bien alimami yɛrɛ a tɛgɛ la minbari sanfɛ k'a fɔ karisa ye kafiri de kafiriya kan ka wele a la o waati parce que munna jogo dɔ de b'a la n'a man ni silamɛ man kan k'o kɛ parce que ni jogo kɛ silamɛ man kan ka min kɛ i ye kafiri de maa joli joli de b'an ka misiri kɔnɔ n'u tɛ suɲɛli kɛ maa joli joli de b'an ka misiri kɔnɔ ni muso filatigiw de don n'u tilennen tɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ maa joli joli de b'an ka misiriw kɔnɔ n'u bɛ taa moriw fɛ ka taa sɛbɛnw ne ka taa c'est à dire ka taa suɲɛliw ni fɛn wɛrɛw kɛ quoi maa joli de b'an ka misiriw kɔnɔ ou bien an ka alimami falaku joli joli de bɛ yen an ka alimami joli joli de bɛ yen min tɛ kuranna kɔlɔw ani fɛn wɛrɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a di mɔgɔw ma n ko nin ye musirikiya de kafiriya ka fisa ni musirikiya ye de aw t'o kalama o c'est pour dire k'aw bɛ kuma fɛn dɔ la aw t'a dɔn aw bɛ kuma kana sigi réseaux sociaux kan don a bɛ taa sali t'a ɲɛ ye sa sali dɔrɔn tɛ jogo min silamɛya yɛrɛ ye jogo de en tant que ni jogo man ɲɛ i bɛ fɛn fɛn na o ye fu de o ye fu de birinka wuli i b'o dɔrɔn de la o ye fu de voilà an ta fo aw ko yɔrɔ de faamu n'o tɛ foyi tɛ marché aw bɛ ka na dabaraba min y'a réseaux sanfɛ les links y'a fɔ ta ça c'est aw bɛ manamanakan na quoi voilà aw bɛ fɛn min na de o ye manamanakan yɛrɛ de a tɛ marché yan fɛn min tɛ marché a tɛ marché yan de voilà an ka alimami joli joli de bɛ yen min denmuso tɛ taa bari la an ka alimami joli joli de bɛ yen min denmuso bɛ wari d'a ma an bolo Bamakɔ ye n'a b'a ɲininka k'a fɔ n denmuso y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn i t'a fɔ parce que ale mago ka ɲɛ dɔrɔn mais ani fɛn wɛrɛ b'u bolo ani dalila wɛrɛ b'u bolo ani hakilina wɛrɛ b'u la olu tɛ kelen ye dɛ i tɛ ka silamɛya in de pratiquer mago b'u ka nafa dɔrɔn de la n'u mago b'u ka nafa la o de tɛ silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ye o de tɛ silamɛya ye voilà o de tɛ silamɛya ye dɛ min tɛ silamɛya ye o tɛ silamɛya ye voilà ayiwa hakɛ to problème dɔ bɛ n bolo yan quoi attends e bɛ seli piyan kaba i bɛ seli i ka kafiri den wale o tɛ passer a kaba i b'a passer fan wɛrɛ mais français a tɛ passer i bɛ seli kaba e bɛ seli mɔgɔ t'a f'i ye dɛ non mais aw ka kaba ne t'a dɔn e ka mɛ min ma ko kaba o s'en fout o de non s'en fout jɔn de y'a f'i ɲɛna sa k'i kana don o la mais minnu ko k'u bɛ don a la u bɛ don a la hali sini kɛnɛ sɔgɔma e bɛ se ka silamɛya kɛlɛ ka taa muso bila silamɛya a donna ta a bɔra ta ka taa muso bila mɔgɔ la o de bɛ silamɛya kɛlɛ Safurula. Voilà. E ko kata ko comme i bɛ k'a fɔ kaba i bɛ ka kaba de jate malinka ye mais nin yɔrɔ la n bɛ jabili kɛ quoi. E ko kata muso bila cɛw la ka taa cɛw bila musow la. Dani hɔrɔnya kɔnɔ yɛrɛ dɔn kɔnɔ dani k'a fɔ ko e de ye halala ye bon n'a prévu ye bon n'a dalilu ye. N'a sɔrɔ i ye halala den de ye dɛ i tɛ ɲamɔgɔden ye fɛn fɛn ɲamɔgɔdenya ma deli ka jɔ i la dani bon n'a dalilu ye ni muso min bɔra EPR kɔnɔ ka taa kuma f'i ye ko n'a y'a sɔrɔ a tigi ye halala ye n'a y'a sɔrɔ a tigi m'a cɛ janfa parce que fɛn fila de don muso minnu bɔra maninka famille kɔnɔ ka taa aw ka yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ ko nin ye maninka famille taabolo ye nin ye EPR taabolo ye k'u y'i cɛw janfa dɛ awa e bɛ ka nin kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ n'olu ma bɔ ka k'u yɛrɛ justifier awa aw yɛrɛ cɛw tulo b'a la k'a fɔ ko aw musow tun bɛ jɛnɛya de la maninka famille kɔnɔ aw yɛrɛ ko yɔrɔ valider i muso sigi i ka question pose a ko k'a ɲininka e yɛrɛ ni muso de bɛ so kelen kɔnɔ de ko i tun bɛ maninka famille kɔnɔ san joli joli tun bɛ kalo joli joli ko est ce que min bɛ ka fɔ dani ninnu bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ silamɛya kɔnɔ est ce que tiɲɛ de don wa a ɲininka de fo a k'a yɛrɛ justifier yɛrɛ so kɔnɔ ni tiɲɛ de don ou bien ni nkalon de e min y'a cɛ i bɛn'a faamu awa dani a muso tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan a cɛ tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan mɔgɔ min ye nin kuma f'i ye ko a tigi bɛ se ka bɔ ka na n'a prévu a tɛ yen aw tɛ diɲɛ kalama an bɛ moriw minɛ an bɛ mɔgɔ juguw minɛ an bɛ fɛn caman minɛ an tɛ bɔ n'a ye Facebook kan dɛ
n'a ba ukuna ka foko an ko étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles o yaw aw ñere kunde ni ñogonte o yaw ñere kunde ni ñogonte bara chama beke o teta bla réseaux sociaux sans fio kelebe soro ma doni ñogonte inanana kuma wala sa ka fo Facebook sans fio ni beto fo Facebook sans fio ñore fo ko le link ci be aka mawde fana ñogonga ate aka machine na karawye kam o legu bi suina dron nebe furu hakemi sambado wallahi be nene alale o ma sele link ci kolare ne arage 24 yere mbe furu hakemi sa cederi kono kuntili taba o cederi mawye mbe furu hakemi sa ñerde bado wallahi ner de bado bay me ani cederi mo wote kelenye aw bora aw ye balma faraya ka sinju faraya aw furu joli de faraya muso munum baw boloy mbe mo do to fombi ko maram sama ke baw boloy ne re grand sera baw boloy ma tu baw boloy e ku nyininga ko ni utisiga boka na fo réseaux sociaux ka i chew yere ka question posu ko aw tumbe man nga famila yala o anyaw blaka ta mission na jedo fewa na asura kera e ku nyininga ko mo lu baw boloy bi olu bora man nga famille de kono katare ni utisiga tie fo e daniel ko ne araj 24 ko chew yere ka question posu muso ko est-ce que dani be ka mi fo aw tumba lawa na asura aw tumba kono billahi ka furu besa ben kali alala na asura aw tumba kono ni chew nyaw sutra nin kan ka ba soro halalate parce que nete jena ne muso kata da chewere koro bebodo maram sama ke baw boloy aya nyininka na asura chere ka nyininga na asura chinye de donde amma tu baw boloy ko matu ka nyefo ache na asura chinye de do be ngalonde do fanta ba munum bora ayu nyininga de ko be che ka question posa muso ku est-ce que dani be ka mi fo chinye de do o dia tanga manga famille anka horonya de bambolo non mission chamambe ni anyi bla mission dola o korere fendo be misala tawe kele do be doni do che na yo ka fo ko fa kata fo Facebook ka parce que fendo do be ko me an follow malikono ni mo kelela ni ya tigi sama ka je police sola ambolo bento yoro la tuku ambolo bonyate ambolo ko karamate c'est ça parce que o yan dambe de malikono o yan ka dambe de presque si te ambolo dro ni mo ele fanga la dro c'est fini na ka madenya farla mais ya biska mo ele fanga la abiska continuer admadenya o chama ne bena ini chobla la nyono o chama ne be ini balma bla la nyono o chama ne be akojugu chama kera nu serama ambe muso do bla kata muso mu be se kumala ni kodon bula nu kalambula ni donen bula na sore be se mo labe akunye ninde amu chama bla kata benke dona cheche dona balma che ube doni barakela doche c'est comme iba so mori do be barake doye aba fo ko nga bara manyi nga wori saru be betidi le lenksima yana nka bono mori ke ambe munde ke folo ambe ta bende nyina oni nyonje iba ka wori sara amanka be bay ni esera ko keleba ambe étoile kele ndima okoro e munde ki encourager ka barala c'est pour cela que ka courage doyla amma fara nyonga ka fambe mo fara ka bonyo aw de to kalama kwa aw kungolo te barake misona yana nka muso black afuku katada ni chewere chewtu bolo ya ngo chewbu bolo ifuru chewbe jomba ta yere la ka fuka e furu muso be ta dani chewere aka yere filmer kano di amma est ce que be do hakili yere la hakili ma yere be ne mfamu aw be ka fo muso munye ko lu bora ko ya kuma fo yere dani ay muso nunu nyinga ko na asoro ye chi ko lu ka dambe be mi ko na asoro ye chi o lu ka dignité be mi o lu ka horonya be mi donc horonya tula dambe tula na asura kera de e kunyininga e dani yere kata sigi koro kunyininga billahi bila maloya amuso te muso me andela ka si chedoma ka fota da karsa ka dani asungurunte amuso te voilà na asura ambo ke muna ante chewere fana bla kata bi muso do ka ante chewere fana bla mission do la akata sidira akata dani muso do e kananoe aw be moro de la tunu me malendo unte nyo de fo aw be buni beki ya me malendo ambu bo filila ya voilà ante ka fambe kuma ka tien da nyere made sidiri abe kan galo mi siraw na ambe ko de farafara ka ban nyere la ka yere do jogota ka bona ye kwa dani na soro horo ya itie arasbadi nyininga ko ne 24 kote ko akala je ko musomi na e kono sigala na e den soro nka kuma infamide a e den soro musomi ni jene tumbe ka sarjita ko bi jene bora jigi korode parce que 2000 arasbadi bora ni jene tumbe ka muso sa fantam muso de do fantam kule fenta bolo araba tese muso bema abeta se muso munna sete muso munu araba beta dano olude abeta dano olude ni muso nkuma na mente fen fawo yo de fo ngona be araba di sama kabone bola ba to choronde kataku voilà muso na dembe bi haru ka dumini songo tu bolo est ce que ni horonya ni la diriya folo la jene tumbe ka muso en ka sarjita ka jona adenye ka joni muso nye abeto ga wori chiama mais depuis arasba digo ko jenema ko chienchela letiska jene furu parce que na ye jene furu dro ko liti be chien jene a très bon muso koro
muso be seta e dabali tay abe bumako aw dungo ko nana kama ka hake didi aw de fana nana arbadi de nana ka foko ko nana ka hine de matrafa arama de ni nyonte ko nana ni bende beki ka hake do parce que jama ko balana arbadi lade na to do bine bo valide awye malion billahi mbabo dibila ben kali alala muna jama ko balala arbadi la nin kuma in bɛ de jɛnɛ tɛ se k'i bɔ k'i kali kuranna la k'a sɔrɔ ko muso min bɛ a tun bɛ ka muso min sarji ta a y'a dabila kun min na o kun ye de arazbadi k'a furu arazbadi ko ale tɛ se ka jɛnɛ furu n'a y'a furu liti bɛ tiɲɛ o y'a sɔrɔ a ma taa furu nin cɛ ye nafolo dɛ jɛnɛ ba dɔ ne bɛ ka min fɔ tan de wallahi n tɛ nkalon sira a la n y'o de fɔ n'u jogon kolon min b'u la i ka t'u ka domini kɔnɔ quoi parce que n'a ko bɛɛ kɛlɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ bɔ n'aw ye i y'a ye bon o muso ire ko jene ibe bo ibe ta jene nyininga ko jene ko est-ce que o kuma nya tiɲɛ ou bien ngalon de do don na tawla billahi na ma sabali don na tawla muso nyere de bena mbena yere la sigi karankaya mbe mbo bla kata no fe bama ko ya ba filmer nka page nkaya a yere be kam min faras ba di demba bolo aw ya take kana mbo ka droit de fo mais aw be jene ala aw be pingani la o be sika nyana bo o ti nyana bo fe min te nyana bo ate nyana bo an ka tiɲɛ fo nyogo nyanka ta ka bo yande donc aw be horonya fo jundi aw be dambe fo dondi aw be yere don fo jundi na asra aw be miri aw ni ma joli de sera ka be aw ye ma joli de ka vitini na asra razbadi nana de ka fo ko jenu ka fara nyonga o da to ko jama ko balala razbadi la yoro min ba inventer mo ye mo be na fam be na développer mo ye mo kana fam arabadi wula folo kana an ka droit nyefanye droit foli kofi malew sidiri ni an sigi roma keme o keme iba soro tandron de kalanendo bi kononte makala bi kononto min wulila sa ka tuwarazba di nofe o de tiara ka teme kalankilaw ka fo ni ay karsa be kan ka droit nyefanye abe ka fama goshita peut-être nan tukura ko fama goshilen kofi abe sika koke komi na be jamana de lafia c'est pour ça kan tukura razba di ko mais orke razba di yere ka fo jamana de ka fo ko ne jije de ne animateur gansande ne journaliste gansande ne danye doro ka droit drone de fawe c'était ne dabalité ne razba di masiko fo de aya to de kono jama min tukura ko ka fo ko jama e bon ankata vraiment tiens là avec un min fo ka fa obe tourner ko non net c'est mo aussi ka droit dama mko ni be ka droit fani aka droit mi na kanga jamana kana oni min manga oni min kanga ne be so go detailler o journaliste ka baradi arasbadi tunganga to ne tableau de ka mais jama yere nana chaya arasbadi la parce que ni ma deli jama marala ma de la deo orka kito yoro la halbi ka chefu malendo na mason akom malendo ma ko ne ka génération min benen nofe ko ne te sira ka fen fawe ne te sira be fama bebe aku kelenkele ayo de fo c'est pour cela que jama intugra arasbadi ko nyo de fo ngo mali be dona fili kelenkono nyo fe o kera arasbadi ka liti dronde malien dem be ya yere soro liti kono wa soro cederi ko ta la femere ta la de akera nin sababu de arasbadi tunganga bode malien har na tugra ne ko ta nin kechugo la ne tese bon anka mo de nyini mo munu ne be se ka baraka nyon fe parce que les journalistes gansande journalistes fana drone de do ka denso fana tere arasbadi beta journaliste koro de ta doro ka article labo nonu kono ni drone de do non te arasbadi mouvement foila parce que anko konan tugra ko en tant que na be ka denso don na tawla c'est dire fama munu abe ku donese abe plenty do nunu kelenkelena kama kata nunu be datu awa jamana be basi fana ni fana de kera malendo tugra arasbadi no finin kandeka mais o ko fe munde nanake arabas desera ka chien fo malendo nyi a desera ka kuma expliquer malendo nyi parce que kira nunu nana gin ke chogo de lawo arasbadi nana chogo mi kira fana fanga wula ni ke chogo de la mais kira sera ku ta expliquer parce que kira nale mo tuguru ko doni mo munu tugura kira ko doni kira be ka explication de duma c'était ne dabalité ne ala de ni black na te woridi ate sanudi fanga tene la kaninke kabo ka surama bo ala yere ka nyamaria kono araba tunganga o de fo ko fanga ta ale la kanin kele mais fanga min ba ale la o de ka fo awye ka dura fo ya araba tunganga ninde fo yani malendo nku baw fere ku faw fere ku ka du fere ka di araba dima atunganga John Nyoro de la kanin chien fo malendo nye wati mini jama bako atunganga ninde kyo mais au kofi anana journaliste anana de transformer ka ke révolutionnaire c'est pour ça que malé o mani Nyoro fa voilà karazba de révolutionnaire de journaliste de transformer adro animateur de transformer adro ka ke révolutionnaire parce que akere révolutionnaire yere watimi abora Francia le 27 novembre nous ko kuba mine o mama yinkono de araba de révolutionnaire non ta tunde révolutionnaire a tunye animateur gansan ronde aba dénoncer à radio sur Facebook c'est tout nindronde do mais kada la ka fo révolutionnaire a sur la ninde fe malendo ambora ka video ke na video ma supprimer abe tabune ali ka abe le 27 novembre ngwa ka tarasba di kumbe watimi abe nga video be abe ka kontuka o mama yinkono de araba de révolutionnaire
non tɛ a tun ye animateur gansan de parce que an ko ko n'i y'a ye faamaw ko k'u bɛ Arazbadi minɛ k'a kunbɛn report la k'a minɛ a bɛ tiɲɛ de k'a bɛ hɔrɔnya de k'a wa a b'a fɛ k'an dɛmɛ fɛn na fɛn min n'a sɔrɔ cogo t'an ye mais même o mama in kɔnɔ Arazbadi tun kan ka kuma o depuis o mama in kɔnɔ k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min ne dan ye k'a dénoncer de mais c'était ne ye n tɛ se k'i appliquer foyi kɔnɔ mais a m'o fɔ laban na jama cayalen kɔfɛ a y'i to jama in de kɔnɔ sisan ale bolo ale bɛ ka min dénoncer peut-être anw ka manku nin ka ɲi kan n'ale ye min dénoncer a y'o dénoncer n'ale ye min bila a y'o bila mais jamakulu min tɔ b'a kɔ n b'aw fara ɲɔgɔn kan aw ka n dɛmɛ ni wari ye walasa n bɛ se ka basigi n bɛ se ka garde kɔrɔw ta k'olu bila n kɛrɛfɛ n bɛ se ka fɛn caman kɛ n bɛ se ka n ka duw jɔ mais a nana nin kɛcogo de la ka don maliyɛndenw hakili kɔnɔ Arazbadi ka nin y'a cogo ye mɔgɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan parce que an bolo muguma wɛrɛ de bɛ dénonciation kɔfɛ kalankɛla bɛɛ ye nin yɔrɔ faamu mɔgɔ mɔgɔ kunkolo b'a kan da la bɛɛ y'a faamu k'a fɔ n'i y'a dénoncer mun de b'a kɔfɛ fɛn dɔ de kan ka sɔrɔ a kɔfɛ o de ma sɔrɔ Arazbadi t'a kɔfɛ minɛ fɛn min b'a kɔfɛ Arazbadi ma se k'o kɛ parce que mun de b'o kɔfɛ n'a y'a da dɔ la ménage bɛ kɛ bagabagali bɛ kɛ fɛn caman bɛ Arazbadi b'a fɔ k'a bɛ faga an bɛ vidéo k'a kan a vidéo bɛ yen de an bɛ vidéo k'a kan k'a da la an b'a dɔn a bɛ na muguma wɛrɛ de kɛ quoi nin kɔfɛ dénonciation kɔfɛ muguma wɛrɛ de b'a kɔfɛ mais muguma wɛrɛ ma y'a kɔfɛ o a ma plainte don a ma foyi don même un seul plainte a ma dɔn mun nana a ma dɔn a siranna mun de ye a siranna saya ɲɛ a siranna prison don ye parce que a b'a dɔn IBK ka nin san 5 in kɔnɔ n'ale ma fara IBK kan IBK dɛmɛ nin san 5 in kɔnɔ a bɛ taa prison na o ye kelen ye filanan n'ale ma taa prison na souvent i b'a minɛ i b'a faga i bɛ marifa ci a la a siranna nin de ɲɛ n'a tugura IBK kɔ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'a dɔn hali ni minnu ma jɛ ka IBK dɛmɛ hali ni minnu tun tɛ hakilina kelen na olu b'a dɔn k'a fɔ ko IBK tɛ jamana jɔla ye olu b'a dɔn jamana jɔ hakili tɛ IBK la wallahi bɛɛ b'o dɔn parce que an ko jamana de ye ne IBK ko jamana tɛ jɔ nin kɛcogo la mais Arazbadi siranna ka tugu IBK nɔfɛ Arazbadi ye maa joli de la lajaba ya k'a yirila i fa man ɲi i ba man ɲi i ye jɔn de i ye kalabanci de n'a tilala ka t'i ta tugu ka tugu i kɔ ne ko maliyɛn dɔw an tɛ réfléchi an tɛ miiri an tɛ taasi de ya an t'an denw ka avenir lajɛ ya an t'an denw ka vie lajɛ ya e bɛ se ka dɔ la gosi cogo di k'o buruju tiɲɛ tile 2 3 e ka t'o sama ka na k'a fɔ ko ni i y'a dilan kura ye tugun maliyɛnw an tɛ kunfin ɲɛ ni Arazbadi y'aw kɛ bagaw ɲɛ aw de bagaw ɲɛ anw tɛ bagaw ɲɛ voilà ni Arazbadi y'aw c'est-à-dire n'a sera ka don mémoire kɔnɔ k'aw mémoire fermé kunfinya dingɛ kɔnɔ kalanbaliya dingɛ kɔnɔ parce que a caman bɛ i bɛ mɔgɔ caman de Arazbadi nɔfɛ a si kalannen tɛ i tɛ ko dɔn i ma kalan i t'a dɔn i kan ka taa yɔrɔ min i ma n'u bila yɔrɔ min dɔrɔn o bɛ yen de voilà n delila k'a fɔ n ka vidéo dɔ la ko maa caman bɛ Arazbadi nɔfɛ bi Arazbadi le 27 min an ko k'u ka taa Arazbadi kunbɛn a bɔra Paris a dɔ tun bɔra jama la a waati n ko kalanbaliw caman de b'a nɔfɛ n ko kuma in ye tiɲɛ de ye parce que kɛwalew bɛ ka kɛ kɛwale minnu man kan ka kɛ o ka ca ni san 2 ye sisan ne ye nin kuma fɔ n ko mais n ko ne yɛrɛ b'a kɔnɔ hali ni ko kalanbaliw n ko ne yɛrɛ b'a kɔnɔ parce que ne bɛ Arazbadi nɔfɛ mais kuma bɛ dépend i yɛrɛ b'i yɛrɛ ye yɔrɔ min na kuma bɛ dépend nin kɔnɔna de la mais an ka taa dani billahi n'an taara ne b'aw faga ni hakiliw ta lu ya k'a yira aw la aw tɛ dɛ même aw ka guide a tɛ fɛn dɔn même aw ka guide a tɛ fɛn dɔn voilà. Moi, je sais que c'est dedans. Je l'ai bien dit, je l'ai bien précisé. Avec on est bon, on a fait. Avec Adissa, on a fait. À la bouche, on a fait. À la semaine, on a fait. À la travail, à la semaine, on a fait. Allah Akbar. Na kaba mette me. Parce que il faut nier subhanallah. Ouais, a ye min fɔ a ye tan de fɔ parce que aw de b'a fɔ ko Ala y'a fɔ aw tigɛra Ala kumakan na aw ko arabu de y'a fɔ aw tigɛra o la aw nana aw ko aw yɛrɛ de y'a fɔ anw bɛ da nin na tugun aw tun kan k'a to k'a fɔ ko Ala de y'a fɔ Ala kumakan de don a bɛ kuranna kɔnɔ mais aw nana misaliya ta yɔrɔ min ko arabu de y'a fɔ nin kuma n ko kuma fila de don minnu tɛ kelen ye Ala y'a fɔ an bɛ sɔn parce que Ala tɛ ye ɲana Ala kumakan don an bɛ sɔn o ye kelen ye an ma Ala ye an ma kira ye haram bɛɛ ma kɛ o ma kira ye o ye tiɲɛ ye mais arabu y'a fɔ an tɛ sɔn aw nana fɛn 3 de ɲagami ɲɔgɔn na fɛn 3 aw yɛrɛ ma se ka daluya kelen ta nin na aw ma da la k'a fɔ Ala kumakan de don aw ma da la k'a fɔ ko kuranna ye Ala kumakan ye parce que mun na n'aw ma da la aw ko arabu y'a fɔ depuis o yɔrɔ la dɔrɔn aw yɛrɛ bɔra diinɛ kɔnɔ aw tun kan ka da yɔrɔ min na Ala kumakan de don Ala de y'a fɔ kuma bɛ da ye mɔgɔ si tɛ se ka nin lawuli o ye wulibali de ye mais o kɔfɛ e nana fɔ ko arabu de y'a fɔ an ka dɔnnikɛla jumɛn de bɛ min tɛ misaliya ta arabu la c'est sa question bɛ nin yɔrɔ de la o a ye bibili ye yɔrɔ jumɛn mɔgɔ minnu chrétien minnu bɛ k'u b'u ka bibili kalan k'u b'a fɔ ko Rome Italie de y'a fɔ a tɛ kɛ o non i b'a fɔ ko Yesu de y'a fɔ a y'a fɔ ta c'est ça kibaruya bɛ nin yɔrɔ de kan mais aw taara misaliya ta
arabu kandela katige ala kumakan aw tunganga to ala kumakan de ala ya fota ala ko amanga kaninke ala ko anga sali ako ko anga su me hari arabu fe sali chugo betande hari arabu fe sali chugo beta mi fora qur'ana kono aw be ka min kala donc aw dalen to laki aw be ka moral min kanku aw ma dawla quoi mais aw dalen bala ka misaliata arabu la c'est pour cela que na ma kala eta kalanke quoi le lexe kuma a ff fo tande do kelen taji anabe islamia contrôle ite kelen na soro qur'ana kelen mimbe ka fo ni kudu allah kelen kala kono ka sora a soya bakara kelen mimbe qur'ana kelen kono ne bakara min kala bakara min kala billahi ka fo ko sora kelen de be qur'ana be kono kelen kelen ne te misaliata arabu la parce que ala de arabu ka jahiliya ni ka munafiqiya ala ya fo qur'ana de kono kafir munu na yu kuna foni qur'ana kono ka la dunya adama don ni chido mare o ye arabu de bo arabu de ta cheyara qur'ana kono ku ka kafira bo qur'ana kono ka fo adana e ko ju kela jumende ye ka dama teme jien kono nyanama ya kono ma temele una anka manyuma temele una nanka majugu temele una na juman chamante arabu ya ngo arabu de do halbi awbe misaliato arabu de la ka soro ale kafira misaliata olu de la ka mushrikiya ni jahiliya misaliata arabu de la awbe tla ka fo ko ala ka kuma kan ko hari arabu yere fe ngo e sigade ibe ka femi fo o de te tie me ina na lawa mina o de tie parce que ala ko o ta waranje parce que na ko ala ko ala te nyana mais na ko arabu ko aw bado ka fo ambe ta arabu jamana wala aw bado ambe arabu jamana citation kalam c'est pour cela que aw dalembe arabu kuma kana kateme ala min fo qur'ana ko ay min fo tande do o te islamia contrôler o te ka fo ko islamia haramia lendo o te ka fo ko fente tiere ka fo qur'ana te tiere hal na yo fo ka fo qur'ana te tiere amangalon fo de mbena misala yarawla Qur'ana joli de modifiera kabo kasoro ni Qur'ana inte a chaman boraw ye mo tromper yani mo ka fam Qur'ana chaman tumbe antumba kala mandarsa kono mais ba soro vrai Qur'ana mi namba do te mais laba na de mo na bo kalama mais ba soro ye Qur'ana in kala fo katla yo donc ba eni ni Qur'ana do ya aka se ka nyogon ta ka gele c'est pour cela que dine kono en fait ya fen chaman ba kono iba soro mankan chaman ba kono anana Qur'ana ko de nana mankani parce que Qur'ana vrai mais an kanga kala iba soro o kitabu ibe dugu yala iba soro abe mo kelen drone be be mo fla o ko fe qur'ana nana bo ka cha fo anana fere keme fla keme saba keme nani qur'ana fitin nunu depo yoro la kataw nana depo yoro la fili nana doni kona on fe mali kona ya patanye fembe transformer antaro minye vrai antaro minye chi me ka soro qur'ana yere be o mayelema parce que islamia fo ne taro be kuma islamia kan yoro minye quoi film nu be islamia ko na o tso fo adama dewnye anana chugo me o tso expliquer adama dewnye qur'ana fitini ndo be yutumbe ka fere antumbu kala mandarta ko no me qur'ana yerete jamana wero do lu yele maka qur'ana yoro do takaka kono ku ka jamana hakilna takada kono na antumbu ko kala mali kono itumbe ka mali mandarta zo chama itumbe ka ndefa itumbe ka wori sara itumbe ka ngaka la songo sara me itumbe ka ndo filide kono mais munu sera ku yere sama kono ka qur'ana yere soro ka kala o to mo manjade ibe mandarta kalankela chamanye iba soro abe fili dola iba soro na nyona doni kala bi sigi be nyogon je yoro ba kelende la munna nana e qur'ana fitini munum bora nu nana fera makime fla kime sabade ninkelendo c'est pour cela que ambe ka fawye aw kana arabu kan ani islamia de comparer nyona fili nana qur'ana kono chugomi fili nana doni kele doni kono chugomi de ni nyoro nunde do. Voilà, mais baro fili tisika ke yoro mununa de yoro mununa adama do mbani qur'ana vrai in comparer nyona yoro mununa de ito yoro boala ibo yoro do qur'ana fili le mfana kono voilà parce que ibado bebo yoro nunun kala ni yo do sa ato iba ke min kanga da kono iba da kono kata fili do qur'ana kono c'est pour cela que dine nyagamina mbolo teo dine nyagamina onde bolo ya me makama nyagami ende a nyagamina onde bolo ya me arabu jamana ula ma nyagami c'est ça problème bo yoro de la iba onde panka turti la karta makala karta te fendo abeni sigi ka kuma no aye kitabu min kala aya nyininga aye qur'ana min kala est-ce que qur'ana ye qur'ana yerewa est-ce que qur'ana yere ambe min do sko de do oteo qur'ana sebenen ba kono qur'ana aya do sebenen ba kono soran do sebenen ba kono mais est-ce que atomi ba kono est-ce que oye tienwa c'est ça le problème c'est pour cela que nya fo c'est comme Ousmane Traoré bora salo be salo na sinika qur'ana do mina tege ka fo ko ni qur'an ndo be ka mo la filia ota est-ce que ota prévu do ewa ka soro qur'ana yerete meni ya mina tege ba fo ko qur'ana de do
abisika mo la tunu chugo mi le leng se kuma nyetande munya to yoke mamunun te ala kofi mamunun te kira kofi olu de o kurana in transformer kanana e kurana bama yelema ke ye kurana bama yelema mais est-ce que kurana yere bama yelema na o ma bama yelema mais ni mami yo kurana in sa kata kala ki de la kala ki mode la kala la est-ce que aw te fili kono aw be bada fili de kono aw te bo fili kono aw ni ma were fana te ñogon famu dine kono na parce que aw ye min kala aw dalen bo de la ne min kala ne dalen bo de la donc o fili de ban dusko ana hakilna kono na amma se ga ñogon ni ñoro nu ndela aw be ta fo ka fo ko am be dine contour la awa nya fo te tien abe fo harshini voilà on islami donc de amba fo voilà ni duuri de ni tatie de ni fami iga ni kumai wallahi billahi kaba wallahi kaba ne kuntiga fennu belame ha kaba Allahu akbar importance inte dans vidéo là parce que il veut comment faire comment mi bisa explication du mot kaba yi ala doya kaba yi ala beni sigire dro ka ke manana kaba filla ko comme ça voilà na fate angata ninga vidéo là quoi na fate ninga vidéo là quoi ambena habibu chamla mouton chokoroba adu nana kabe gambal mamso bo joya de la c'est à dire que ani mouru fait jugu tala o to nana ke ka muso wo de utiliser koko keleke obesika mo besika kojugu kele ni kojugu ya ay join ouais kojugu be kele ni kojugu ye yoro dola islamiya yere kono o ba kono dine yere kono o ba kono parce que dine kono ni suali ke itre kangati way kelenye dine kono kojugu masala ni kojugu ye ni mo nyeti inye kangati de islamiya kono o ba kono ni mo tulo tige tulo kangati islamiya kono o ba kono kojugu sarla ni kojugu ye abe kuma dine ka o te dine do billah ha o te dine do mbawla kala wallahi islamiya kono ba kono ibeka qur'ana mi fa ba kono ta kona laje ko ni mo nyeti munde kanga kele inye kise o de be wo be kabo ni mo tulo te kanga tige kabo islamiya kona ba ke don kelo be ka laje don kelo ba do ne be ka mi fo tande do bo kojugu be sarani kojugu yero do la angata voilà j'ai kono ki be kojugu kele ni kojugu o tsika ke c'est quasi impossible bine ba fo pia malika ka kele c'est arnaque pure simple très clair foni mami bangado billahi arnaque de kele flana avec islamiya contrôle là c'est flagrant benyabala tout le monde explique-moi vocalu bora vidéo bora depuis Madjan Mamadou Sangare benin kelela en beyanyechi kake ba fo non abe mina faso joro drum muna parce que kabe karasbati demain ni mi ula ne arasbati demain ni ay ni ne soro ni arasbati de demain o bon yoro la ni ko wa ko arasbati mambo wole non ni nana kibe faso jo iye mo wole so voilà ikoko anga kele yarna kide mebe retard la sa anga kele faso jodi do billahi anga kele de arnaki parce que awde mo fara nyon ka katla ka wori mine mo wala olu tisigo hakilna fa ko arnaki be temeninka prison break be temeninka est-ce que prison break be temeninka ka adama de fara nyon ka olu ka na folo bo me femunyu ka hakilna o te marcha kono est-ce que jonya be temeninka est-ce que esclave be temeninka mo murumbe ku ka wori sara hakina mumbu kunni kanje tisga fo aw ko nye arnakudi est ce que aw kungulo be baraka aw be ka min fo est ce que aw be ka jatimine aw ka keke tawla na ka ke walu lawa est ce que aw be ku jatimine wa aw tisgo de ne ko ngaw kata question poser muso murumbora na soro no lu masika aw soso ko aw nyu ci kata muso de la cheweru de fe ko lu kata ka danuye ku yu chew jamfa horonya kono yu jamfa islamia kono awa ekera damben tandeundi kone kote kone 24 côté muso fenfe mbora atri kani sigi anyi ci chemina ikani sigi karana ika telephone ko fe kafo anyi black kata ini ni chain de dara chain fana be balolaw amasa na sori ni chain dara yoro min fana ikabona prévuye amma machine nyamaria ikito dogola amma machine nyamaria kafo ko imanga ki da sago fo no liberté totale femin kadi na fo chien ka horonya ka mekananga lon shiri mogolade c'est ça le problème ikana ngalon shir mola manden ka utengalon shir mola de abe ka fo ko vocalu bora vocali munum bora che munum vocalu do comme abe ka vocalu do jouer ko le lengti vocali aba ku feo e ma delini mo ma delika communiquer o kelenye flana e ma delika mo mi nyana ni e ko ka fota de ni non ko le lengti be écriture de écriture seulement ate kuma vocal là depuis WhatsApp ka jusqu'à présent le lengti be écriture de abeto vocal nunu deta Dani Rebecca vocal mununje a vocal chama nyere kera orni dedi
ornité de ote bio vocali koro de babolo na ma ke kosa ina mo kura munum bora anga bureau kono nu tarananga vocali kurawe madame la présidente be kuma vocali doka mais madame la présidente oka be kuma yoro mununga mbenda do yoro la domina daniel sympathisant mo wele kata madame samake tara matu tara est-ce que kanga tawa ni horonya ya tie ka fo ku bu ka nyemo bonya est-ce que kanga ta ninke chocolate araba di kado oluye katema unka oluye fenke araba di katemeneka atula itese har na so ne balma muso de do maram sama ke ma foy ke araba di kola ni ne ma ke katemaka aba dani ma foy ke araba di kola ni ne ma ke katemaka parce que ne maula nyini ku fara nyonga mais araba di dani ya nyini de ka adama de fara fara ka bo nyona ni matu tara ni maram sama ke tara ni ala ya ke ni jene ko vai ko matu tumbeka ale ka téléphone de bele atumbeka ale ka saki de bele jene na ka raison de do parce que munabi ni nyoro nambe chindi jenema an ka misote amma maram samake amma blakata présenter ma blakata o kelenye flana matu mindo amma blakata an ka mission te foite an ka mission te sunalier an ka mission te missionye missiomi ni beta mawdi tonyo ta an ka missionye an ka misobe blade beta benyini mo ni nyonte ibeta mo de franyo an ka mo mun benente ko be mamunu ni nyonte an ka mission ni ndi mais an ka mission te ka mo ka saki belende non parce que an yerebe ni contour la voilà na soro jene yo kuma fo abe maram samake nyinga ko etona ko tomunu ye tomunu wele le cancer tomunu na ko me ko mama nga famille wele c'est pour ça que ni de ba yira on na kafo on tunte se kata sympathisant kono parce que wele li machi on ma na soro no lu ko lu ma mo wele mo munu ngula nu yere ka déplacer ni yere maram samake déplacer na yere kata madame la présidente ma black kata amata association tola ma du fana tara ta amata association tola o ko fe aw kana o jore so so ka katla kafo ko aw nyo lu black kata mission de la est-ce que atun karawe ka on wele wa Maléo, est-ce qu'il y a ton cas à ouye quand on veut le voir? Est-ce qu'il y a un yere katra balia ou yere nyana katemanga tralika? Anyana, car sur mon flamme mbora on na kata on moubla kata. Au lieu monde suro, ye toro de suro, ye toro du de suro, a pas aouye jogo colon de daula kasuro, an yere kala ninite olukata. Mais taranu ka faso kanude, et tarana yere ka foku bi arasba di fe. Mais on manie parce que outla ka yuru la ka fo tara mission de kam John de tro tiena olu munun taranu yere na asura makene association ka nyamariye na asura make madame la présidente ka nyamariye John de maluyara olu de maluyara ni jogo kolombe mo wala olu de jogo man na asura mami ye dambe koloyo olu de ka dambe tiena olu de ka horonya banfiara parce que tarani horonya de o konana kanika dambe tiena kono akera John akera olu de la voilà akera olu de la c'est ma première fois en kame ka foko comme matube signali ke ni a follow de ne ka mentlo la ma delika na jera fo kan fara ka bonyona personnellement matigala mais nyame jene ta kono jene ya kuma fa ga video kono ka fo ko anyu black ata mission de la mais muna matu dalen no halbi ale mabo ka yere justifier donc kuma imbe soro chien vient vrai que chien de no de faux jogo mina be ka fo aw yere tumba Dominique kono ni chien de rube ni ngalon de do aw bado am bado jon be sika doni baw ka aw yere matu na soro yere tara mission na ni yere kunde ka fo ko jogo de sualie an ka do ka fo e ban ka famille kono e ka ke suali kelai e kata jene ka sakina ga telefoni bele mo mi ni black ata ite boy ki yere justifier na soro kuma nye chien har na soro bi ibe sympathisant bureau kono ça c'est autre chose abede kilenyo mais an ko mimbe ka fo aw yere tumba kono chien de rube ngalon de do awa jenega kuma awajibi yarika et puis maudara la fana itara minna itari yere de ka kola amubla amabla kata madame la présidente ya fo dani ya juye beyame akama mo kelen bla kata sympathisant ernyona amata amma mo kelen chikata awa autara munde la jonde ya bla kata awni jonde benaka matu etari yere ka mission de laiwa na sori itari yere ka mission de lai ou bien na sori de la sociali de la jama fe sociali de la a ami blakata de ni mami ni blakata ni mission na ibe bo ibi yere justifier jene na soro jene ngalon de sirila okoni malien ka do sisa ka foko matuye jondi na soro jene mangalon fana sirila ni tinyere do malien nya do sisa ka foko matu ja mata foila ni sualité donc e jogo de sualité donc jene bido peut-être ka tema unka peut-être jogo de tundo mais tunte se ka bo kito man ka famille fana kono o fana be se ka ketchien parce que on te batra mo anti mara ante malankolo mara mami nta yerero ni ti bokolo do amman ga famille ti mara billahi na on teje parce que on te mana moy mami koko jamana o tisiga ke ka fa be fenke femi la gosli be se jamana ma non on te jenoy donc matu ni tara sali de la jene ya confirmer malien do nye ka foko ko be ka koloshi la donc ire bi yere boloy ni yere justifier ibi yere ni mi yere justifier ni tara sali de kama itaro de kama o ko ni malio nyo me sisa bon madame sama ke mindo na tara madame la présidente ma blakata
aw ma bla kata bureau ma fo amma mo labo ka fo kan kata ciwere tumba on min to fana parce que ni ame ibeta do mo ka association ou be ka association nyerete aw ko de sympathisant mo sur la kata mo ma sur kata ciwere tumba aw mbolo maram sama ke nun kan kata yoromi mais imata yo anya mo nyini ka dese imata muna nu mata parce que ibado arabadi ko o de ka geli bolo katime maninga koka atisika kew sira fula tagama te bew ebe maninga famille fe ebe arabadi fe edum bado etaramina o te wajibiye ande tay wajibiye e ko e makono ko ebe tarabadi tadela e mana kungwa min soro jonya soro association notere o yaw yere kunde noya aw yere kala nyini dedo problème fembe mbaw kabbi aw yere kala nyini dedo awa ka problème be ma har bo folode ama bo folode ima fo e matu eni maram samage ka fo ko man ga famille de tumba uchi kata muso ka dana wewa na soro kuma nyechie okoni malembe ya valide na soro kuma nyechie aw chowbe ya do aw ye muso na so minye franchi kono ya do aw ye muso suga munu nyena ma yere kono ka be taw yere di chowma aw taw yere di chowma kumina o te ba ko kunfo moye Jemunu na unu dara ni man ga famille ya uchi kata aute bonu ya kana nu togofo na ona no nu toy iba sura video fana be sura uku no kera malien bebe je kaw deme kelenkele na sura oni chef fendara na oni mori fendara ube na oni affaire mani fendara ka fo man ga famille ya black kata no kuma ye chien ka filmer kanadi le lenksima na o ma boka na o yere justifier o ya o jogodi awa ba ke am ma black kata et puis o ya o ka dambe erede peut-être awa o don soro ni de konana anga chien fo nyoyere ngalonte siri mo wala ya gansare kuma in fora dani ya fo et puis abu cham ya fo jene ya fo halbe aw sigilendo ko tiere do aba aw wele krefe ka fo nunu be ka mi fo ngalonde do mais aw ta fe ka kuma yorojmi aw nye confunde ya aw be bo ka kuma de kamale unde bo dibi kono aw sigilendo ni de kama nette kuma uno la de aw yere be bo ka kuma jene aw be ka mi fo ka fo marga famille be mo sumo la maran sama ke be ni kono sanani ere kanga boka ni ngalontiya har na soro bi ka fo ko ni dani kadi har na soro bi ko bi ni dani che etunga nga bo dani ibe ka min fo ne bi njore jo so ka kangalonde tike ka fo ko chiente etunga nga bo bi ka ki yere justifier bien mais avec kuma info e bi da ka fo ko abe mo ka una ebe tla ka weleli ke grefe tu ka fo ko wa ko chiechele be ka min fo ko ngalonde de be bo de ki yere justifier ni mi yere justifier iche ka question poshiku ki ni nga horonya kine ka dambe kine ka na suru juko de do iche bo kalama na suru juko te iche bo kalama iteni yere justifier on yede muso te bo ka fo be ni yere justifier man ka famille de anka stratola ambado anye minya ambado anka association sigra min kam ambodo voilà amati kata muso su chewa asigira de kata kelebe yoro munu bembalia be yoro munu ko were kanga ke minte cheni muso ya yere ni mala onyere wi sigiro kani yere jatimile yere ibaro ka fo ko mo munu be kan nguma fo ka fo ku makala confundo do wallahi ikungolo te barake voilà ikungolo yerde te barake technique tout là quoi na soro maram samake eni matu na soro ni nguma ye chie abeka u jogo ye aw de mbado aw ye mo naso munu ye mamunu yere dalen bawla aw be bo kaw yere justifier o ludi aw ta yere justifier man ga famille parce que aw mbado chiete aw mbado ngalonde do mais comme abeka fo aw munu mbora bureau kono aw bado chiete aw bado ngalonde do aw kurlembe ninka aw betla ka welele ke krefe numbe dani be ka mi fo chiete jene be ka mi fo chiete chambe ka mi fo chiete chiete aw be ka jonnege aw be ka jonde mago sa aw yere kuntia na sura aw nyaw blakata ni chiete do o kungo bawde ka a video kanga sura on bolo a video kanga sura on bolo parce que avec video flade kelembe e bolo kelembe on bolo na sura chiete do na sura chiete do ite bo ki yere jeya ifru nyogo ni kan nyogo ye ite bo ki yere jeya balmawiye ibe bode aw be bode kaw yere jeya na maw yere jeya malew awa ba soro nu nyere de betu yere di choma iba keni malinka toy ka sura chiete kone kote ko chiete amorite soro du kolo kaya ka fo ko onye muso de tima ka fo ko idara nai non o morite amori mimbe akabo adoni kila mimbe ube almami akabo réseaux sociaux ka fo ko akera nela akera ro mimbe bonae voilà akera ro mimbe ibe bonae mali ko ani mali ko ka onye horonde onye ladriye an yaras badi taburo te kelenye billahi jemi te sa negela wallahi o te sega jama mara aras badi te sa negedela ni mamulo bali nyini ni jula jugu nyini ni temna rajbadi la ita soro jula jugia dia to rajbadi masega mo fara nyonga jula jugia dia to rajbadi jenana teriko muso anaka almami muso jula jugia dia to rajbadi beka dani muso yo muso munu amanga ka dani muso munu yo horonya kono dambe kono
an n'olu bɛ se ka kɛ kelen ye an n'aw taabolo anw ni Sederi et puis n b'a valider aw ye bi a bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ k'a fɔ ko Maninka famille ni Sederi bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun fo ka dugukolo de mɛlɛkɛ anw ni Sederi de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun de fo ka dugukolo mɛlɛkɛ o ka bɔ bɛɛ bolo ci la an b'o valider aw kelen kelenna bɛɛ bi fo ka dugukolo de mɛlɛkɛ Maninka famille ni Sederi hali ni kɛlɛ in banna de anw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun voilà hali ni kɛlɛ in banna de anw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun anw yɛrɛ bolo yɛrɛ ni yɛrɛ tɛ kɛlɛ an bɛ ka yurula i bɛ ka min fɔ nkalon de don anw b'an ka baara la de anw b'an ka baara la ka taa a ne ni Siku ni Fiman de bɛ ka bɔ ka ninnu jaabi ani Maninka fitini n'o tɛ Maninka famille b'u ka baara la ka taa an bɛ temps perdu ninnu na an tɛ temps perdu ninnu na parce que an tɛ maa ka wari minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko i tɛ hakilina fɔ o t'anw ta ye anw ta ni nana an ko ko famille de famille kɔnɔ aw bɛ sigi ka kuma de famille kɔnɔ aw de bɛ kɛlɛ famille kɔnɔ aw de bɛ bɛn famille kɔnɔ aw de bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ Maninka famille y'o de bɛɛ bɛ na n'i ka hakilina ye Maninka famille ye nin de Sederi dun hakilina fɔ t'a kɔnɔ hakilina fɔ kelen de b'a kɔnɔ i ka kalo sara ou bien m'a sara nin dɔrɔn de don mais a tɔ bɛ taa yɔrɔ min a n'a bɛ don yɔrɔ min e t'o dɔn e t'o ye denw b'i bolo faw b'i bolo kɔrɔw b'i bolo balimaw b'i bolo i cɛkɔrɔbatɔ si jɛ i bɛ san 40 san 20 san 30 la hali bɛ e nin t'i ta ye hali bɛ e tɛ se k'i nin maîtriser k'a don yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ye e tɛ se k'i nin k'i sago ye e balo cogo dugukolo sanfɛ e n'a ku dugukolo sanfɛ e n'a ku ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔ e n'a ku mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ est ce que mɔgɔya yɛrɛ bɛ e la est ce que adamadenya yɛrɛ bɛ e la cɛbakɔrɔ ka dɛsɛ k'i ni maîtriser fɛn min ka di ye k'a fɔ fɛn min ka di ye k'a kɛ e bɛ dɛsɛ k'o kɛ jɛkulu kɔnɔ o jɛkulu ye hali bɛ e maralen b'o kɔnɔ cɛ o kodɔnbaliya ye dɛ bilahi n bɛ fɛn min fɔ aw ye maa minnu bɛ Sederi kɔnɔ walahi n bɛ n kale Ala la cɛw tɛ cɛ minnu b'a kɔnɔ cɛw tɛ cɛya tɔgɔ ani n ye cɛ ye ani n bɛ se ka cɛya jɔyɔrɔ ɲɛ tɛ kelen ye dɛ anw musow ye hɔrɔnw ye ka tɛmɛ aw ka muso minnu t'a kɔnɔ bilahi n y'o de fɔ cɛ caman kulusi de b'a la mais tafe de ka ɲi o cɛ caman na mais i b'a sɔrɔ tafetigi caman bɛ yen a ka fisa ni kulusitigi caman ye bilahi awa Sederi ye nin de awa anw ye famille de en tant que n'an ko ko famille n'i nana dɔrɔn an bɛ kɛlɛ i b'i ka famille kɔnɔ cogo min de i bɛ yan de i bɛna Maninka famille kɔnɔ nin kɛcogo de la balimaya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ tulonkɛ ni yɛlɛ ye o de bɛ yen c'est ça an mago bɛ bɛɛ la kelen kelen nka an ka nin mutɔ in lajɛ ka taa quoi voilà. Sauf que aw ma faamuya non aw ma faamuya Arasbachi ka kɛlɛ a bɛ tiɲɛ de kan maliyɛn den bɛɛ ɲɛ b'a la ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko Arasbachi tɛ réseaux sociaux kan dɛ anw de bɛ non i ye nkalon tigɛ ni Arasbachi tun tɛ réseaux sociaux kan diaspora tɛ sɔrɔ diaspora sɔrɔla réseaux sociaux de kan n'o tɛ an tɛ radio so lamɛn o an tɛ radio et puis Arasbachi bɛ kuma radio so minnu na i dan ye Bamako ye ko n b'o f'i ye i dan ye Bamako ye dɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye fɛn ye Arasbachi ka émission n'a y'a kɛ n'u b'a ta ka taa n'a ye réseau kɔnɔ n'o tɛ Arasbachi ka émission dan ye Bamako ye ko billahi hari Bamako ka quartier bɛɛ fana tɛ a dan ye Bamako ye ko aw kana aw yɛrɛ bila fɛn kɔnɔ fɛn min aw t'a ɲɛ dɔn Habibu Thiam e ye mɔgɔ kura de ye nin kɛlɛ in kɔnɔ billahi n bɛ n kale Ala la e tɛ foyi dɔn Arasbachi kɔ la n'o de fɔ ne 24 de bɛ Arasbachi dɔn ka tɛmɛ i kan i n'a ka kɛ ni Arasbachi bɛ si mais billahi Arasbachi b'a dɔn ne bɛ ka video minnu kɛ a b'a dɔn ne bɛ ka fɛn min fɔ tan de don n y'o de fɔ n ko n b'aw trembler ni Arasbachi ta tiɲɛ fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye ni ma éliminer fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye ne de y'a fɔ n bɛ bɔ n'a ye o aw hakili la n bɛ Manana kan de la mɔgɔ min b'a tu ka tila k'a nɛmu o tɛ ne ye mɔgɔ min b'a tu ka tila k'a nɛmu billahi o tɛ ne ye Arasbachi tɛ yan ni de bɛ bɔ ni Arasbachi ye ɲɛ kale Ala la aw bɛɛ n'a dɔn dennaso min don an b'a fɔ ko 2023 fo n'aw taara kɛ muso minnu bɛ cɛ minnu bɛ cɛw violer ou bien cɛ minnu bɛ sungurumaw ta fo n'aw taara kɛ olu ka candidat ye Mali ka candidat tɛ dɛ Mali ko hɔrɔnya ni danbe de julajuguya candidat tɛ dɛ non ni julajuguya de don o y'ale Arasbachi cɛla ye o ye Sederi jɛkulu sigi kan de ye mais o tɛ Mali candidat ye dɛ aw bɛ candidat wɛrɛ ɲini mais Mali tɛ dɛ 2023 kun tɛ non fo ni ne tɛ balo la o kɔni tɛ n y'o de fɔ n kan ka taa n ko kɛlɛ bɛ n'a kɛcogo de don bilahi n b'aw da lefe ka k'aw sogo tigɛ kelen kelen a ma hali daminɛ fɔlɔ tɔnɔ réseaux sociaux tɔnɔ bɔ ni Arasbachi ka kumakanw ye sinon radio 33 la preuve su in na y'aw sigi a k'a lamɛn o taabolo bi an bɛ waati min na bi radio 33 tɛ Arasbachi ka émission page sur internet non c'est faux ko ne de y'a f'i ye c'est faux tila ka segin i ka Arasbachi ɲininka n m'a fɔ a t'a da sago fɔ radio la dɛ mais o tɛ kɛ tugun billahi o tɛ kɛ Mali kɔnɔ tugun parce que bɛɛ y'a dɔn Arasbachi ye min ye ale ye Mali janfa Mali janfali ye maliyɛndenw de janfa Mali janfali ye diaspora de janfa Mali janfali ye anw maliyɛndenw de janfa parce que anw de ko Mali hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min an ko a bɛ Arasbachi nɔfɛ muso ɲini ko de la n'o tɛ mun wɛrɛ bɛ yen Sederi kɔnɔ mun wɛrɛ bɛ yen sympathisant kɔnɔ mun wɛrɛ bɛ yen génération kɔnɔ mun wɛrɛ bɛ yen fan club kɔnɔ mun wɛrɛ bɛ yen ayi tɛ sa n bɛ na o maliyɛnw y'o de fɔ n ko bilahi ne de bɛ se ninnu na bilahi n bɛ na le i bɛ bu ni bɛɛ kɛ i bɛ tila ka ne sɔrɔ yan i bɛ tila ka taa ka ne sɔrɔ yan tugun quoi
Voilà. Ne tabla tchéde, ne t'es réglé, même ne t'es réglé, wallah. Hari mogominto lui. Voilà. Hari mogominto lui. Angata. 33 radios synchronisées, Orobeka émission divisée, le lendemain avait divisé. Malien Dembeba, mais y compris le président de la République. Non, abe retard là ça. Har nasro auka émission que jouer France 24 là. Mais est-ce que émission me abe ka jouer? Est-ce que Malien de fait est-ce qu'il famiara? Abe kanina ni nyoro nunu de ko. Jamate ça. Non, jamate Yoruba talite quoi. Mimbe ka fo, est-ce que donna mo kuna? Est-ce que mo djena na e? Kuma be ni nyoro de kaw. Non dabe buni beke foi. Foi tenyanabo. Voilà. Ah, wo drolente mo la Malika Bemi. Johnny a niela qui va fournir Malika. Aya manifestation maintenant. Aya yes. O manifestation te le links matamina mais e va faire que le links do Johnny le links o de te. Ate a manifestation te Cédric Kofo te le links maimina. Billahi malion bien kalawi. Ate aya nindi anaka na folo. Me o laban kira munde. Alaban kira bolo ni bisa hal na tunyado. Voilà, mais anka nyema de do akoko anka tuga ko antugura ko. Antugura ko muna autumbe faso no fe. Mais na ye faso bla billah hamba bla parce que anko ko mali de wallahi ma mate mali fe ini EPRTP. Ma mate mali fe le link city kanum bien kali ala o man ga famille re tabolo de parce que on te fe nyini mali ko la ko ante muso nyini mali ko la de an fa corona mba koro munbe ananga sorasi munbe ananga jamna be citation mina kiri jugu tigela famo be ka bi fantanka moru be ka do mo ka ku arnake ni fantan jamana e ka fo be barake doye o be ke dipte e be barake doye o be ta tunga lo be wori soro i yere ti ka kala ka sauche ka ta tunga la wa ika ka sauche ka ta tunga la aba ambe ni be de contrôle la parce que ango ko mali de fantange sigilemba ka dukuno drome kele min ba bolo ba kele min ba bolo atana ka demba abo obi tola kata e morike fe ka fon ba fe ka ni kenye e ka ni nyelema mbe na folo soro o wa kele min ba bolo e mo to abolo ka fo ibe sababu nyuma ndama de e o wa kele ndemine ka fo ibe sababu nyuma ndama ka soro perda wa kele na sababu nyuma mi ama soro atena arjine fana soro tugu e mago joli de chine ka ka nyana ma chi kata chini chinya chigi kato fana chi ambe ni de contrôle là c'est la vérité abe muna aw be mun kelen de la mali kono ka fo ko be ka kele ke mun kele ateu ngoy be ka o lajere ka fo ko sidiri aw ye komi jonde sidiri aw yerde be courage di be kama quoi parce que aw be buni be minayre o yere be ka tawla mere parce que abado aw ye sanjoli joli de ke buni be la o ma se ka fenke ala yere ma barka dawla barka tawla barka taw ko la barka taw nyela o dia to sereri mana tugu mo kofe amana tugu mo no fe iteke barka denye aw itaye tugulembe barka denko itaye mauma Malien bien carré à la même 2023 ni céderi ye mogo ta ni aresba die mogo ta e ki sembo Mali kunga ko bela itena ke mairie itena ke député aba surtout président ko ni o ko kumate be ki yere ni céderi la nyankale ala la céderi ye jekulumi na siglembe nyamogo yaka na siglembe jatu yaka na siglembe kodombali yaka na siglembe yere nyinika o ye céderi de ani muso nyini céderi yere siglembe nindeka ni aresba di tukura maoma ko wallahi ekra ma halakile nya jamana kono mati kanu inege to do mala awaite fanga fana soro na soro ye maba ibe ke madeni we arazba di yere na ke tuko de parce que arazba di mun den faso nye demindo danga de ba no fe demindo amayere koni afa yere wolo dente voilà foka ni nyoro de fam be ya do céderi yere sigirani mo minka idéologie yere o yere te halala ye donc no te halala ye kaba o be se ka halala ya ko kewa o be se ka fenke fembe jamana bonogola wa o be se ka fenke fembe barka do jamana la no atese o de to le links ye barka dende barka tigi dende do. Voilà. Barkati dende do mandenka yere do 100% et puis malien yere do 100%. On ni jene te kelenya aya fo jene ko mo to ku dado malikola me jene kana dado malikola de. Jene ete malien sang jene ngwe Burkina Bede eto kalama e Burkina Moshidi. Jene ni de ba fu malien nyo de fongo ni waranga drom bet layla. E Burkina Moshidi ete malien de billahi nyankale alala jene te malien. Mais nous nous dado malikola kana malien de nyagami kana balma muso munumbe ambalma ke munumbe kanu hakili nyagami non ete malien billahi nyankale alala e Burkina Bede e ka fere nyini sa e kati shia i brujude e kato nyanyini folo quoi c'est très important mais malien mbolo ka foko ko ne nyina na jene ko de wallahi manyina jene ko aw ma fa mbe komi na ore ka jugu quoi manyina jene ko de mbe nani ni jene quoi voilà anga ni muto chokoroba ilaje voilà anta c'est-à-dire que dialogue national Keneka comme Malika famille mo wolé là walma Malika wolé là kana nyinga faso ko Angola wa c'est simple vidéo man c'est ce qu'on a dit voilà ah bibu tete fen kala masa ni ame ko dialogue national
Malien de welela ni malidenw welela anw ye malidenw de o ye kelen ye fulana aw tugura Ismaila min nɔfɛ ko a tun bɛ Mali ko la Ismaila taara wa est-ce que a taara ye a ma taa mun y'a to a ma taa ye parce que a y'a dɔn Sederi tɛ hɔrɔn ye Sederi jɛkulu sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ kan i bɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔ n'u welela Ismaila man ka k'a ye parce que y'a ka hɔrɔnya ban fu ye ka tila ka na danaya kurakuraya ka tugu ka tila ka ban fu ye adamadenw ye tugu donc aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ismaila tɛ taa ye har n'a sɔrɔ Ismaila bana kata ko Maliko de do ama ban kata Maliko la a bana kata en tant que Sederi be an'aw kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen la mais maloya taw la miiri ni tasi o tilalen baw la ni miiri ni tasi bɛ Sederi la aw tun tɛ taa Ismaila ye fɛn min organiser aw tun tɛ t'o la Ismaila ka anniversaire aw tun man kan ka t'o la mais aw taara ni mun de aw ye cɛ min lagosi k'a tiɲɛ diɲɛ bɛɛ k'a buruju bɛɛ tiɲɛ aw taara tugu aw n'o jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara bannen kɔfɛ a man ɲɛ aw bolo parce que aw de tugura Ismaila kɔ c'est pour cela que a man ɲɛ Ismaila bolo wallahi barika bɛ Ismaila la ka tɛmɛ aw kan billahi bɛn kari ala la barika bɛ Ismaila Cissé la ka tɛmɛ aw kan de hali n'a sɔrɔ ne ni Ismaila Cissé tɛ hakilina kelen na hali n'a sɔrɔ ne n'a tɛ parti kelen na barika den a bɛ barika baara de kɛ parce que o de y'a to Ismaila bɛ ka aw wele aw bɛ taa Ismaila ka conférence la parce que barika t'aw la kɛcogo t'aw la aw ta ye dabara dɔrɔn de da marafa dɔrɔn de bɛ arasba de kun n'o tɛ foyi t'a ko a donna a fa yɛrɛ de la a fa y'a si kɛ tan de n den bɛ ka janfa n t'a janfa bi an bɛ yɔrɔ jumɛn fo a taara kɛ candidat ye hɔrɔnya baw min den de do ou bien fa de do hɔrɔnya tɛ den na a tɛ fa la a tɛ ba la a tɛ kɔrɔ la a tɛ dɔgɔ la est ce que a bɛ sɔrɔ jɛɲɔgɔnw la est ce que o mana jama min fara ɲɔgɔn kan barika bɛ dɔ la aw mago b'a aw ka entrée personnelle de la ka ɲina jamana de ko de tɛ kɛ même arrondissement fa ɲinanen bɛ Mali de ko a bɛ k'ale yɛrɛ ka entrée de a bɛ k'o de viser non o tɛ ɲɛnabɔ yan de maliyɛndenw ko Mali de awa ni Mali de do anw bɛ Mali ko la fɔ an kan awa ni Mali tɛ anw tɛ Mali ko la ni arrondissement tun ye nin kuma fɔ billahi a b'a sɔrɔ hali bi jama wɛrɛ b'a ko min tɛ nin nka ala ma barika dɔw la dɛ barika bɛ maa o maa la ba ma o ye halaladen ye maa o maa ye barikatigi den ye k'a fɔ i ye silamɛ ye wallahi i tɛ to Sederi kɔnɔ n y'o fɔ aw ye wallahi mare muso nin ko ba nin ko naga ni sere bɛ ka ni silamɛ lɛmɛ kan nan ti barikanta lɛmɛ ɲɛna kan nan t'an ka dina mun da an ka dina kan na wallahi an ta tɔgɔ Sederi n ka kunna tɛ Allah di farisɛnɛ n kɛ ni sɔnni ka lɛmɛ 100% de i ko ina ko nan ti maninkan bɛ ni kafiri nka billahi maninka da Quran kara hafiz Quran ɲɛni man ka nda Quran kara na to Quran ga ni kebe awai na batu a ku nyimeno ku modi nu ku hay aga na taw na rasba di kha goina gollu benu dabare a goina kun wandi yakku ku benu aga no ta wandi yakku ku benu ago sagane lemu ku girndi ni taage diga na no ta wandi yakku nga nan ala wallahi mari musun ngo be kunna ga daga a ku nyanti dina a ku nyanti islam wa ku nyanti hora wa ku nyanti dambe so nin karata ku kenya kama kenya gani tonga so nga lemme su ko serer no ne anga mabuga o nyini dina kebe ga anga konni anga kabla qora un konni mo me anga dambe an to ke anga konni mo be billahi ken tamma parce que ken dambe taraz badia a hora kun taraz badia arari badin da sun galle mesu ya kan kita wasakade agara qabla sura kan kita wasakade aga pataraz badin tatni ya gare sura ngani nanti mani ke inya ga ken tanu annadi na hanya batte non to billahi razbadi tasire munda serebe kana suro munda ngo jamane munda ngo kape munda an kenta to kindo razbadi batte parce que anna tuna razbadi da jamane to kono aha junta jamane maga ha junna mani maga ike me sorobe nu imeno ga ken kape no ne parce que angara haramare mun ka huma me nanti karsa vraiment jamanya na ranke mbatte ta unda ni hakralantu so nin karani kia parce que so nin karoga gaja o ga lingo ya gundo sumpundo kalungora uno do ta una na metirni aro kamo abugu kamo sonin kara ni kia parce que angara mugo dambe a ho gabena sonin kara o ta kunu na kia ko me arasbadi hailen ki soro be nu ga ken je kuluke no soro be nu ga ken kapege no shesun tana go serebe tindi ni hakralanga parce que ken mari to o ken kora sonin kon to agunda e ke to o ken kora gara jama be ka huma me ange mira la ken ni kapego kan karo no kapebe no kondia memu frauna kien no frauna ni kafir nu gube nu kutunga tetenga kafir nugu kutu be nugo frauna imete tanga witindi ni hakralanga wakati mu anta sakai nanti hanka ke be yike frauna be ingiri kundunga nan ga soronga jano ani tirndi ni onka digana do kan kille onka karne kan kille kamma frauna ni kenda barni ani kenda barni kan ki hare khandan ki hare be gami i kapalle mun tirndi to i hakralanga antano fare ndi say banu tirndi ada bakar nu tirndi ada ali nu tirndi onka karne kan kille kamma ada ke su tirndi mais arabar na ko ba ane tirndi ni entourage ni serenta na go serebe tirndi ni mais ha junga na kinye menjange be yakanga usakade junga na kinye yagare be usakade je na na nyena badja habanka sigindana hiti garante nyene habanka sigindana hiti dambente anti metu
wallahi son galle munena kenya kagarande arabadi gana ga nene nan ta kan to kidi batte agana hay surtout ka bu serer no gonda gana islam ko nyagani tonga hora ko nyagan tonga jamanen ka penya gani tonga akuna nda una hay angaro ka besuri duru anga magana pakra lanka no gondi duru anga maga am pakra lake konnen no gondi anga barake be annan ka konna no gondi barake parce que anne nan na brenya rondi lemu mani me nan maga yuru mani me nan maga am pa banu mani me nan no ndi kanya nan maga ndi sogodu nyona maga ndi sagamba no nyana habamba no nyana kabla gume khore nyana anni gu khore nya anni garin khore nya an kari mani na lan na bure kera di ti habankan jiginde aganta nya habankan jiginde anta bakano gon angara jiku ngarari jiku be dan dinan gantara do islam on gantara anta bakano gon o be annan kadina pakra lankin kanu gon haraga na iseta na gantan ngani nanje me eske ken anu gon dia ken tanu gon dio donc ana quran ngani ndi arabadun ta ho kama nan ta wa hadamar mum pakren kama angana tango sene haraga na yanken ngara ujini asine nya ni dema ken ujine sine shroe ada daro inta ken chakan kamare nanti di vraiment ton nan pay nan tono tandi nan dan dambe ngare ibakan dambe ke na kenya utinari ken ko hadamare mu inaran kama allen charantu ku inari garunye tukunga anki nan ube amanu ube an kabla inari garunye tukunga ken ni kape sire kan ka to kape be no gon o gadi islam ko nya kenya ka to kare ko mo soni ko islam nu nya no parce que do dunya ka kata islam nu yodo nya ka kata faren killenye faren sunnanya kan tonga be ho ya kan warat badja ho ya nga jukunga islamin pake ganya gananga anke nyago arabadi jukunga aga jena nan pake be dabari ago nan kun wandi yakugu be nuni ago na soro ngara indiga ya garin pinda bari aga na ha ko tore sunungo indiga sogoro wandi yakunga wandi remu wana li wara erejo soson ka mamare musunungo akunya ngo kenga eske sonin kara dambe ni kenga eske sonin ka lemmen ka ke dabari nya sonin ka lemmen ta ka dabari dongoro arabadi odan ta jikui odan ta daga kille dambe nya gane tonga de nanti to agunya ni tonga de ora arabadi ta kille jamane siginde ray nyana na yamma sogodi soro nyakunga jamane siginde la nyana nani angora soro benu katilla gay wona ndiga muti hakra la ngoni de mati hakra la o ko hakeni EPR no gondi le lenksi aha junto ku gude banen takini le lenksia maninga nyimeme o ku gude banen takine keni bani maninga fitini kembe o ya renge kurain kama gude banen takine 1 centime antakine antati mo gashingo ngana no kobe ona nyana na mishkunu nya de ma parce que o ku tim malinya o ko hajunta nantina sigira tanawtu no parce que o jamane ho onta na malimpai tampie be go malini be swatu o kharmani kharan kibarango mo be swatu mali do toron kanun kibarango mo be swatu ibe swatu jamane ke doge be go malinga me be so ken kale awale lenki maninga meme akenti tim malinya o ga tim mali ho wanu gondio anke ni sonke o ani kado o ani sinfo ani kasunke o suna menyi famille no gondi parce o kuditi o ga di kanya kanni mania aga kumbenu ko kan no gondi aga ngajana aga lingono aga ntagunu nanche digame kama na ngemu digame kama na mugu digame kama sonikara tukundunya awa maningan tukundunya islami nyani kafiri etire igona kebe ko kana to ko igwe owo ya garunga Allah digana kata igunga wallahi dalilenti maga nda kenya ko nda ya gare kana kite ya gare kebe na to da ngara kata igwe ora ngara kata ya gare ube ora igwe ora kata ya gare diga sawro ke kama na filmi anna lite billahi hanga mabuguna landu justify awoni nan jikunya awa ampeti halali awa dambentanga awa kabla gume hetanga wallahi parce que gare ga yetanga gare kebe tungu gantadi bago anna lidu wara kuren kama aga go ina kebe ko tonta ninge menya no gondi ora unni kenya dambe ni kenya okumi gaja kawure iyan takoko yi kaga na takoko yi okuri jukunya utuna ko soronda ngani okura kenya kida onta kenne sire awa man ga faminta sire arna kenere jamais okunta sire arna ke wa junta sire na brenga angari o so ambana islami nundiga me ngono kafir nundiga me ngono munafiq nundiga me ngono anke ngama kebe hamu kebe ga malinganda ngani Allah wajibin tenga ankama anna ko makenno ko hamu maninganda ke ko make hamu ana explique andangani ken ko tanga hoda misazi nkinga nanti malinganda digame go ko tima ham ndam digame ke utunda akikata malinganga malingan chagi jabulite ndange kata kamanga akamanti ndangani wallahi ke matu nanti ta jabun niki mais vient vrai que akada ki video nyadi donc soro nyama malingan digame pamanga ba hamu baba nden tadi onta kenne sere onta sere utuna langa ra réseaux sociaux kama non anga ma hamu duru anga ma na ko amma ke no hamu ona akhi malinganga malingani mena jabun kinanga hara gana jabu ki nge ga to angenta ko nandangande na message ke akhini katai ana ke message ana saga njabi ne kadi nda kama njabi akama ngwere vala ugo hora undo dambe munda nore mu ni tu ijukun chireni ni jukun churoni na habankan kanu elidi ono habanka ke kanu ono mare mun kanu billahi antara manin kan pakra lampalle wallahi parce que dinanga lungo dinanga shiro dina lanta jamana njikindini ibe so kentu akun kentu sonin kara kentu o gana ta unanti dina o habanka nuku inta sikide o gana ta unanti dina o gama girna ta ko sapeske o sapini ta sapinde dina ni vie privée ni dina ni harmare me ni me kallenyi angara pratika ni me anga pratika ni me dangani me kumbane kenna ngana re kenan ka ke anga ma girna du defa amma kallam papa kalli
Kenya difference na dina ndo habankan na Kenya no gana ti sonin kan ndi dina nan tanta jamana ntikindi na ure ni ke dina tanta jamana ntikindi na ado dina kontro ngani taba no kun islami le munye amma islami am papa islami nan tare islami ko no de anke la din islami ko pedi to ngoiba no ku be no garo trompa ona nan je kunya kama shehan no gondi sanke like dana no gondi ken ka hadamar mi suga dan kata unda barni shesu shenta kata no gondi diga men no gondi antanga ngara Allah kan yidro kisra anta kay ko dungu na muru sonin kara remme kabla gume khoru nyana kay dambe tu to nyana kay aga dambe munda aga kirtiri munda aga oke munda awa kunoti mali me kirtiri ndo dambe nya ore mugu be ruga sare yere ga sare amerika ga sare espagne oni ka huma be ko suna jamani ke kanne ona khanu en tawo sondo muwa iga yere mo gombe no de ma garo miskinu ku de ma no garo do tron kan ku de ma na mo gombe anya ma ko no ma ko halle o hajunga ga su commentenga o kuna mana ngulli malin twadi a hiti nantiti o ko sigira bane muru malin kan dangano o be o ku menu dangani no o hajunta ke ma ko gati malin ken ni malini na kwa ga dro nantiti dina ado jamani ntikinde entame dangani kille diga meke mana ni kenye igo na ho ko reje suske kama garenye. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Kabo kana kuma fo o viro rebe la bendis kalo joli clé joli ko la ben ko bla YouTube ko warbe mine. Malmo ni be faso joy bi yere ira mo la di. Iti dugu kabo ko mo ke kuma o kabo ebe mo de utiliser ke e mo be mine ko se ka so. Pourquoi? Non, mais ebe retard là, ni ko comme maude utiliser maté ma be mo utiliser ka temeras badika. Utilisation kore minde. Ebe se mo do utiliser anaka na follow. Ebe ka utiliser anaka dambe na ka horonya. Mais femin kada e ka fo, femin kada e tanyininka. Ngo de utilisation ni. Awde be ka mo manipuler, awde be ka mo utiliser. Unu kan na follow. Mais hakina mumbola wallahi tisiga fo. Mais ibe se mankantila e chokuna e muso kuna. Mais jokulu kono e tisiga kuma. Ibe sugu dombugo ku don yu soso me jakulu kono itisugo ka hakilna fo munde ba kono parce que ibe sira la jabalinye ibe sira e kana tu don ka vie privée là parce que ni sambi so ba ke ceder kono kan nyuma ya de ke ceder kono domina ni go arrangement di ma e ni fo ama bema e ka la jere soso la jege tout précis jobala atoko me ba supporter ka bo ceder la kana bo ceder la otesa me horonde manga ka to ceder kono akunye ninde dambe tigi ani mo mba yere do ere manga ka to ceder kono jobala e janatike ko be ke ceder la ma hake mi mbora ceder kono e kulaje yu shibe ke ceder la ka ceder la avancer mais be labana mundela yu be la jaba awa hari frana ma ninke même harab jalima deli kaninke est ce que o jokulu mi ni dambe tigi kanga to akono est ce que o jokulu amanga ka ke c'est pour cela kambe ka fo cederi aka ko dogolente mogolade abe kinema di jokulu fen kala wiye mali kono ani mali ko ka be se ka do jokulu kono amanga fa fana mago ba bela jelena mais ante jokulu to konia mais femi ye cederi be konia be cederi tablo la e ke chogo e ni ndronde donc est ce que be marto be jamana jowa jamana min kono e ba fe ka jamana jo même du e ba fe ka du jo fe ka mo de nyinga hakilna la ni mo hakilna te ka do etika worin etika na folo tayrodo e to ko jokulu kono ni horonya de chi cederi mau ba do ne be ka minfo au to ku ni jokulu in kono sa abeka jonya min fo de cederi mau de mau ta otasila jonya la ye muso ta otasila muso ko dron kama ibe cederi kono ni nke chogo indel na uta da folen fle na ya don fana folen fle voilà ata ma kono manuken kono kata ko do mission do ke mi ni nga mission me take ku mengel ko so danika fen kono musumani munu nu be ka blala munu franci onu ka sega ni mission nyanabo ni ya nyanabo étoile flani kele medima ni fana fo ni faso joy bo mbese ni faso joy obe boala kramo teto Karamogo bebe ka neni ku burja ko ka muso shulu la no karamogo teto sa aw ma fa musa nko ne o de fo ye nko ni mumini hagiga ni muso chiri ma billahi te sama en tant que niko ko aladi ni muso dirima wallahi te sama parce que niko ko ala I hakilite jigi muso la mais karamogo munu nambe ku sama kananu ye jula jugu de do amma muso chuma de jula jugu de ye bara muso munun tara bara la mo yer de contrôle la muso munun tara moria bara la ubolo iba la nyini kadano muso kele nununde c'est ça la preuve kuma be ni nyoro de ka muso munun tara ka fo karamo nche minanye karamo mba fika karta minenga na folo soro karta mba fika karta mina kana nyinanko o muso kele nunde karamo numba la nyini kadani nununde kuma be ni nyoro de ka I sara worla o mangele iko I mako ba ka dignité de la ka dignité dien kaga horonya tien habibo e horonya e ladri parce que horonya te la ite dambetigi
e mabo dambeti e mabo horon du kono quoi e te yere doni dumbi yere don ka fo ko yere donya yere ambe yere donya min fo ka fo ifai horonye bay horonye habibu e te sigi kanin kuma fo même demten tenin fo habibu e nyamakala de ni o de fo e majo ka nyamakala joro la wallahi nyamakala bete ni kuma fo nyamakala be horon de don wallahi nyamakala be horon de do dambeti ku de do mais habibu e de te dambeti ge de te horonye e nyagon chokoroba teni sigi ka fo ko mo de be mo ti mo ma habibu e di force jol de soro e kanalo prévu pour e di no de fo ngo mo bi mbesiga au farafara ka bu nyogona o yene de billahi mbaw pren bon bembolo ni nyoti dongodo au tesa au ka dogonsa nyode fo mbenna ni rasta e doni de voilà amata oh dole kemek u fasa filininka nebe min fo ni yoro la ambalma au fen ne wule ntena mo to fo nte boni mo ka vogali nette mo ka vogal jouer au tu refene ma don wallahi ni vocal bi bolo ni ma bonay ala kana hera do ikoni nyela wallahi vocalité sori bolo muso min tara ni vocal ko atigi yere kabo kani sigi ko man ga fami côté ante bagabade an ba do an jogote muso min go vocal ko atigi yere kabo kani sigi ka ko man ga fami tumbe ni ndela yene yere de blakata ko yale yere de blakata ko atigi kabo kana vocaliser yoro dum akaboke na ba fe ka dignité de jeya kaka dambe de jeya kaka don de ka sinne sigi de ayere kabo kana yere justifier ko way ko nyeninke na sur horonya de don ate voilà ce n'est pas la pelle aukani na fatala na fa foi ta aukani kuma ina ka fa be malendo on trompe tu ka o shike sansa ba be ka malendo la jaba ka o shike sansa ba ka boni malendo on ka vie privée ka o shike sansa ba ka malendo on ga na folo mine ka do dala dami ta nyedo awti se kana malendo negonu hakili etugu ka fa bu fara nyon ka nie nimbanende pepepe billahi nie nimbanende et puis inna baba no ye daniko ko abe bi muso korba minka inna baba mbe kangari kelenda ye ni sirana nete siran billahi nete siran mbe kiwele ita nga pelta mais inna baba donna tawla billahi mbe boni ye dossier minti kana mbe bonay ibe tla kana ni dossier todi danika ne ibe tla kana ni dossier todi ni sirana danye nete sira dania tene balo atesenela aba tesiga papa ka kenela a foi tato ni nebe régler voilà mbe kiwele nte kisoro membe kangari kelenda ye ni mana ni dossier ni maboni ka dossier toy to mi mbemolo ni mabona en ka kenya modenya parce que mbe ki wele sizante ki soro ere ne wele ka dossier di nemo de ne wele ka foko dernier ninke elo pourquoi esiranku no de fonko ne te sraw ni dossier di nema ne be bona yede ne ba traiter ka bona yede ni esirana ne te sirande awai be yoro mbe boni ibe yoro Daniel Minkila ere nana kuma fone ina nana prebuna dalle nya be kelengele mais to mi be ko fede ni mana nai ni mborani dongodo e nyom so koroba isi be sambi durla ni mana nai ni mborani idon be malo yere be malo iti joy ka horon joro la iki joy ka makoroba joro la esranku daniye chemi ngo ko abe bika chemi ye jiati ko be kile ye jiati fembe nya chemi ye amashi ki mini baye amashi ki mini balma muso fo ko abe daniye ibena ni doche ben kali ala la ibena ni dossier ni mana ni dossier be bara siri la bara mina chekaju voilà angani muto la mekata min fo ya wado ka be piège kono vraiment ta do ba ke tumna ne be kuma kelindro ni fo wi ay bo c'est-à-dire Dieu ko nafa ten nasa dani iyo kono shigi deni mina iyo kono min se ala mais Adam malambe kelen fie wallahi billahi mbetla video la mbiwele ni manka appel ka ni maboni en ka ken fadon ka nyamugo den ni maboni dani kono sigi deni mina o kibaro yade ibe na to yen kale alala ibe na nai kan ken ba do mbeka minfo abado mbeka minfo abado mimbe ne lo defo dossier te di ka fo ba toto yo iye mindi nema ode nafaka bukateme mimbi bolo mais ne ko de iyere de be kuma folo iyere be kuma ka explication di ne ta dogo de dani ta bano ne nta fo ne te pression ne be na dondoni ni ne awele a be sira ka fo ko sisango ni kono ko be sira daniye na obe sira daniye ne te sirani ne ta be mbolo yande mimbe ne bola o te sugo lataw na mana ni dossier ni nyawele na o men ka appel tan ni kofe billahi ben kali alala ni mbora na we den ko nana chogo mbenda do abela ka be wala itika malano dia awanne de kumbake dani bado akaria benela dani bado mbesika fenke minteni awana au sirana nete sirande adam bo kalama ka fogo mimbe ka ke pourquoi ni nana dossier dinema muna na u diera kana dossier dinema
muna parce que aw tɛ danni fɛ muna a y'aw tɔɔrɔ muna a y'aw degun muna aw bɛ jɔnya la a bolo muna aw b'a bolo aw bɛ sira ka bɔ a bolo aw t'a dɔn a kan ka bɔ a bolo cogo min awa ne de ko n bɛ musow libéré n b'aw libéré billahi n ye n kale Ala la n b'aw libéré awa n bɛɛ bɛ ni dossier ye de voilà n bɛ tila video la n b'i wele jagoya n ka appel i b'a ta i se t'a la voilà yarɔ n tun bɛ k'i nɛgɛ yan nɔ i kana sira kuma ye n tɛ manamana kan na dɛ voilà ne ti jagoya kana ni dossier de ne yɛrɛ bɛ ka n ka dossier ɲini ɲɛ man kan k'u sɔrɔ tɔgɔ ye n b'u sɔrɔ ten n'i y'a ye na n'i tɔgɔ fɔ Adamu ko wɛrɛ tɛ dɛ i ye ka manamana kan de cayara ne y'o de fɔ ne tɛ manamana kan na i tɛ se ka ne manipulé non a to ta a kana taa nin kɛnɛ non o y'i ni danni cɛla ye o y'i ni danni cɛla ye mais dossier min y'a di i bɛna n'a tɔ de ye n'i mana n'a tɔ ye ni min halaki fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye fɛn min b'i yɛrɛ ka kɔ la tugun n bɛ bɔ n'a ye fɛn min tun bɛ e yɛrɛ ni danni cɛ ye yan'a ka kɔnɔ sigi nin denni dɔ in na fɛn min tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ bɔ n'a ye e nana i ta ye nin nana n'a ta ye mais kɔnɔ sɔrɔla cogo min ne bɛ nin bɛɛ kalama mais don nataw la n bɛ na dɛ billahi n ye n kale Ala la maliyɛnw b'aw bila yan kan bɛ waati wɛrɛ merci. ni tiɲɛ ye ma sɔrɔ fɛn n kɔrɔ ti nɛgɛ ne da in na foroki n kɔrɔ mi deli i gɛrɛ la n bɛ ɲini n ka kan ɲɛ kelen na bi ma ya a tiɲɛna n bɔ o kɛra wolo ni mɔgɔya maa lankolon ma k'u bɔ k'u sabu ye maa ya nɔgɔ bɔ na an bɛ jɛ k'a fɔ kana jɛ k'a kɛ o fɔ cogo tɛ bɔ ko la fisini waleya ɲumanɔnbaliya waleɲumandɔnbaliya n t'a la i fa tɛ kunnatɔ ba tɛ kunnatɔ mun b'i kolo kutuya maa lankolonya o labanbaliya de bɛ caman na se tasuma ma bɔrɔ jan bɔrɔ ta min ka fisa o fili ma tɛ falikɛnɛ fɔtɔ ne ta bange janfa juguya ko laban tɛ fanta nata tɛ fa majugu hɛrɛ ɲintɔla b'a bɛɛ f'i ye majugu ka jugu soso ye n kɔrɔ ti nɛgɛ ka jugu saya ye ni kuma ye tiɲɛ ni